समस्त को आम त्राणकर्ता उद्धारकर्ता नाजरीय प्रभु जीशुख्रीष्ट नाम मोर नमस्कार जनावि। प्रिय माने आज पर्यंत आम समस्त को ईश्वर जीवित भाव में रखिले उत्तम रूपे आम रखी से ईश्वर को धन्यवाद। आज आम नेहेमिया पुस्तकर परिचय आम शिखा एबे पर्यंत एक परिचय कार्यक्रम द्वारा अनेक विषय माने शिखुचु अनेक माने आत्मिक रूपे वृद्धि पाउछु बोली कहिबार उत्तम रूपे ही रही। आज माने बाइबल रो पुरातन नियम रो 5टी पुस्तक परिचय जाकि व्यवस्था पुस्तक 5टी पुस्तक परिचय माने ए पर्यंत माने शिखि सारी तापर माने चरित्र पुस्तक 12 गोटी चरित्र पुस्तक अच्छी बाइबल रे 12 गोटी चरित्र पुस्तक माने 10टी चरित्र पुस्तक परिचय माने शिखि सारी। आज माने 11 नंबर चरित्र पुस्तक होइतिबा नेहेमिया पुस्तक परिचय माने शिखिबा। तापर माने एस्टर विवरण पुस्तक परिचय माने शिखिले आमाने बाइबल रो चरित्र पुस्तक परिचय माने कंप्लीट माने करि परिबा शेष करि परिबा। तो प्रिय माने आमाने एथि पूर्वे आमाने हेजरा पुस्तक परिचय शिखिथिले। आ हेजरा पुस्तक परिचय शिखिला बेले हेजरा को विषय रे माने पढिलु। हेजरा को विषय रे माने मुख्यतः 3टी विषय पढिले ना। हेजरा को विषय रे प्रथम विषय होची हेजरा व्यवस्था को अनुसंधान करिबारे एक दृढ़ निष्पत्ति नैथिबा व्यक्ति रूपे आमानकु देखा जाउछन्ती। द्वितीयटी होची हेजरा व्यवस्था को पालन करिबारे निजे अनुसंधान करी पालन करिबारे मध्य इच्छुक थिबा व्यक्ति रूपे आमानकु देखा जाउछन्ती। आउरे गुडी विषय कोन कहले हेजरा आ व्यवस्था को वाक्य को अन्य मानकु कहिबारे मध्य ता इच्छुक थिबा व्यक्ति रूपे आमानकु देखा जाउछन्ती। आउरी हेजरा को विषय कहबाकू गले अनेक समय माने तांको विषय रे कथा होई परिबा। महान व्यक्ति से अनेक ज्ञान थिबा व्यक्ति से आ एजरा व्यवस्था रे निपुण व्यक्ति व्यवस्था रो अध्यापक आश्चर्य लगे तांको विषय रे माने पढुथिले विचित्र लगे ए हेजरा को विषय रे। आ हेजरा को ईश्वर पठाइबे लोक मानक मध्य को जेरूसलम रे मौलिक भाव में मंदिर निर्मित है मात्र सेठारे लोक माने ईश्वर को वाक्य सहित लगी रहना तेणु ईश्वर को वाक्य लोक मानक कहवा निमंते हेजरा को ईश्वर लोक मानक मध्य को पठाइले जाके माने हेजरा पुस्तक पढ़िले। हेजरा जीवे सेटा को जेहेतु हेजरा जड़े सेवक भाव में अच्छा सेवक को जेहेतु से सेवक तांकर गोटे गुण थिला ता अछि सॉफ्टनेस माने नम्र गुण से नम्र गुण तांकटार थिला हेजरांकर आ से जाई लोक मानक निकट रे ईश्वर को वाक्य से मानक कहिले ईश्वर को वाक्य से मानक वाक्य द्वारा से मानक बांधिबा को चेष्टा कले हेले केते लोक हेजरांकर वाक्य सुनी छिड़ा हेले केते लोक हेजरांको वाक्य कर्णपात कले केते जन वाक्य को ग्रहण कले समस्ते हेजरांकर वाक्य को बुझिले कि हेजरा वाक्य को मन देले कि यही विषय माने नेहेमिया पुस्तकर परिचय आज जो पुस्तक आम शिखुचे नेहेमिया पुस्तक माने पढ़िला बेले से अनेक घटना अच्छी अनेक संदर्भ गुड़िक अच्छी से समस्त विषय द्वारा माने पढ़िले माने जानी परिबा कि हेजरांकर वाक्य रे से माने केते मनोयोगी थिले केते कर्णपात कले आम माने स्पष्ट रूपे बुझी परिबा। आ गोटे विषय कौन कहले ए हेजरा पुस्तक आ नेहेमिया पुस्तक ए दुईटी पुस्तक एवरी बाइबल रे गोटे पुस्तक भाव में थिला। हेजरा पुस्तक नेहेमिया पुस्तक एवरी बाइबल रे गोटे पुस्तक रूपे थिला आ ग्रीक रे मध्य गोटे पुस्तक भाव में ही थिला। आ चरित्र मध्य कहे जे आ एजरा 1 एजरा 2 भाव में ए दुईटी पुस्तक को रखा जाउथला कहे जेहेतु एजरा 1 एजरा 2 कह जाउला। एजरा पुस्तक रे माने कोन पढिले बाबिलोन रु जेरूसलम को आस्तिबा दुईटी गोष्ठी विषय रे दुई ग्रुप विषय रे माने पढिलु
प्रथम ग्रुप जिरुबाबिलଙ୍କ नेतृत्व आसिले, द्वितीय ग्रुप हेज्राଙ୍କ नेतृत्व आसिले। हेज्रा पुस्तक से विषय मैंने पढ़िले। आ तृतीय ग्रुप विषय आम नेहेमिया पुस्तक पढ़ा। तृतीय ग्रुप विषय बरणी जनाऊा पुस्तक हूँ नेहेमिया पुस्तक। नेहेमिया नेतृत्व में आसवा लोकों विषय आ नेहेमिया पुस्तक आम पढ़ी था। आहरी नेहेमिया पुस्तक परिचय आम उत्तम रूपे शिखा उत्तम रूपे जानवा आम मैंने थोड़े अल्प समय माने ये पूर्वे गठि विषय सब आम स्मरण को आनिबा। अल्प समय माने चरित्र मन पकाइबा थरे माने दाऊद आरंभ कले। दाऊद साउल दाऊद सोलोमन समय से माने शासन कला बेले राज्य इस्राएल राज्य गोटे भाव में थिला। मात्र सोलोमन जेतेबेले सोलोमन राज्य शासन कले, सोलोमन पुत्र रिहबियाम समय इस्राएल राज्य दुई गोष्ठी दुई भाग में व्यक्त है। रिहबियाम समय ख्रीष्टपूर्व 930 वर्ष समय दुई भाग में व्यक्त है। माने देखंतु इस्राएल राज्य जिहुदा राज्य एक प्रकार दुई भाग में व्यक्त है। इस्राएल गोष्ठी उत्तर राज्य 10 गोष्ठी, दक्षिण राज्य जिहुदा राज्य दुई गोष्ठी, एक प्रकार 12 गोष्ठी रूपे इस्राएल राज्य दुई गोष्ठी भाव में व्यक्त होबार माने देखि था। एक उत्तर राज्य 10 गोष्ठी को 19 जन राजा राज्य शासन कले। एक दक्षिण राज्य दुई गोष्ठी को जिहुदी को दुई गोष्ठी को 20 राजा राज्य शासन कले। हेले इस्राएल मानू अनेक राजा शासन कले। तथापि इस्राएल मानक विषय मैंने शुणी शुणी आसुचे एबे भी आम शुणु। इस्राएल माने 19 जन राजा शासन कले। इस्राएल मानक विषय मैंने पढ़ुले से माने संपूर्ण रूपे ईश्वर विरुद्ध में बंचिले, ईश्वर विपक्ष में बंचिले। अनेक भविष्य वक्ता माने आसी अनेक लोक से निकट वाक्य प्रचार कले सुधा से माने परिवर्तन हेले नाई। इस्राएल 10 गोष्ठी इस्राएल 10 गोष्ठी को ईश्वर कौन कले कहले असुरीय मानक हस्तर समर्पण कले। से समय असुरीय मानक विषय मैंने आलोचना कले। असुरीय माने से देश से समय अनेक देश को जय करी से बलवान रूपे थिला। असुरीय माने सेमानक हस्तर ईश्वर स्वयं इस्राएल 10 गोष्ठी को समर्पण कले। कारण इस्राएल माने ईश्वर विरुद्ध में बंचिले। ईश्वर लोक मैंने वाक्य कहले ता शुणिले ना, वाक्य अनुसार बंचिले ना, आहरी प्रतिमा पूजा करिवार अभ्यास कले। आउडी विषय कौन कहले विजाति मानक सहित संपर्क रखिले। ए समस्त प्रकार ईश्वर विरुद्ध ईश्वर विपक्ष उठिले माने। सेथिबाई ख्रीष्टपूर्व 721 722 वर्ष ईश्वर से असुरीय मानक हस्तर समर्पण कले। असुरीय माने आसी समरणीय राजधानी को ध्वंस कर इस्राएल समस्त को असुरीय मानक स्थान को नहीं गले। से माने विभिन्न स्थान जय कर आनिथिबा विषय गुड़िक समरणीय स्थान से माने रखिले। संपूर्ण रूपे 10 गोष्ठी इस्राएल माने वाश आउट हो गले। समस्त विनाश हो गले 10 गोष्ठी। कारण से माने ईश्वर विरुद्ध में उठिले, ईश्वर को जहाँ इच्छा ना ताही करिले। तेणु यही प्रकार इस्राएल मानकर विनाश घटिला। असुरीय मानक हस्तर से ईश्वर समर्पण कले। तापर किछि काल मध्य ही जिहुदी मानक मध्य ईश्वर बाबिलोन हस्तर समर्पण कले। बाबिलोन हस्तर समर्पण कले। कारण एमाने मध्य इस्राएल 10 गोष्ठी एमानकर भाई माने जो प्रकार दुष्कर्म कले, जो प्रकार कार्य कले, एमाने मध्य ठीक से प्रकार कार्य कले। तद्वारा ईश्वर जिहुदी मानक मध्य बाबिलोन हस्तर समर्पण कले। हेले एमानंकु टिके विलंबरे समर्पण कले। इस्राएल मानक ख्रीष्टपूर्व 721 वर्ष
ଅସୁରୀମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଈଶ୍ୱର ସମର୍ପଣ କଲେ। ଆଉ ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 586 ବର୍ଷରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ବାବିଲୋନର ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କଲେ। କାହିଁକି ଏମାନଙ୍କୁ ବିଳମ୍ବ କଲେ? କାହିଁକି ଏମାନଙ୍କର ସମର୍ପଣ କରିବାରେ ବିଳମ୍ବ ଘଟିଲା କହିଲେ? ଆଉ ଏଇ ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କୁ ଶାସନ କରୁଥିବା ରାଜାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ରାଜାମାନେ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଭକ୍ତ ରୂପେ ବଞ୍ଚିଲେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା ଉତ୍ତମ ସେଇ ପ୍ରକାରେ ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କର ରାଜାମାନେ ବଞ୍ଚିବାରୁ ଏମାନେ ବାବିଲୋନର ନିର୍ବାସିତ ହେବାରେ ଏମାନଙ୍କର ବିଳମ୍ବ ଘଟିଲା। ମାତ୍ର ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାରେ ବଞ୍ଚିବାରୁ ଏମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ବାବିଲୋନ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କଲେ। ହେଲେ ଗୋଟେ ବିଷୟ କ'ଣ କହିଲେ? ଈଶ୍ୱର ଆଉ ଦାଉଦଙ୍କ ସହିତ ଶପଥ କରିଥିଲେ। କ'ଣ କହିଲେ? ତୁମର ସିଂହାସନ ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ ହେବ, ଚିରକାଳ ସ୍ଥାୟୀ ହେବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ କ'ଣ, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସୋଲୋମନ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ସମାପ୍ତି କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ସେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ କ'ଣ? ତୁମେ ଭୁଲ କରିଲେ, ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ତୁମମାନେ ଭୁଲ କଲେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରାଯିବ। ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣି, ତୁମର ଭୁଲ କ'ଣ ତୁମେ ନିଜେ ଜାଣି ତାହା ସ୍ୱୀକାର କରି ଫେରିବ, ତାହେଲେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରାଯିବ ବୋଲି ଈଶ୍ୱର ସୋଲୋମନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ଆଉ ଦାଉଦଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶପଥ କରିଥିଲେ, ତୁମର ସିଂହାସନ ଅନନ୍ତକାଳ ସ୍ଥାୟୀ ହେବ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର ବାବିଲୋନକୁ ଯାଇଥିବା ଏଇ ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ମୁକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। 70 ବର୍ଷ ଏମାନେ ବାବିଲୋନରେ ଦାସତ୍ୱ ଅବସ୍ଥାରେ, ବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ 70 ବର୍ଷ। ଆଉ ଜିରିମିୟଙ୍କ ଉକ୍ତ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆଉ 70 ବର୍ଷ ପରେ ଏମାନେ ଏବେ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ହେଲେ ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 539 ବର୍ଷରେ ଆଉ ମାଦୀୟ ପାରସିକ ବାବିଲୋନର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ମାଦୀୟ ପାରସିକ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରି ମାଦୀୟ ପାରସିକ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ରାଜା କୌରସ ରାଜା ଶାସନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କୌରସ ରାଜା ଆସିବେ, କୌରସ ରାଜା ସିଂହାସନ ଉପବିଷ୍ଟ ହେବେ। ଆଉ କୌରସ ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ମୁକ୍ତ ହେବ ବୋଲି ଈଶ୍ୱର କେବେ ନା ଗୋଟେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜିସାୟଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର କହିଥିଲେ କୌରେଶ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଆସିବେ, କୌରେଶ ରାଜା ଆସିବେ। କୌରେଶ ରାଜାଙ୍କ ସମୟରେ ହିଁ ଆଉ ଜିହୁଦୀମାନେ ବାବିଲୋନରୁ ମୁକ୍ତ ହେବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 539 ବର୍ଷରେ ମାଦୀୟ ପାରସିକ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବାବିଲୋନ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ଜୟ କରି ଆଉ କୌରସ ରାଜା ଆସିଲେ। ଆଉ ଈଶ୍ୱର କହିବା ଅନୁସାରେ କୌରସ ରାଜା ଏମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଘୋଷଣା କଲେ। ଆମେ ସେଇ ବିଷୟ ଦେଖିବା। ଈଶ୍ୱର ପୂର୍ବରୁ ହିଁ କୌରସଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଉ ଜିସାୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ଜିସାୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର କ'ଣ କହିଥିଲେ ଆମେ ଥରେ ଦେଖିବା। ଜିସାୟ ପୁସ୍ତକ 84 ଅଧ୍ୟାୟ 28 ପଦ। ଜିସାୟ ପୁସ୍ତକ 84 ଅଧ୍ୟାୟ 28 ପଦ। ଯେହେତୁ ଆମେ ବିବରଣୀ ଶିଖୁନା, ପରିଚୟ ଶିଖୁଛେ, ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଜିସାୟ ପୁସ୍ତକ 84 ଅଧ୍ୟାୟ 28 ପଦ। ଜିସାୟ ପୁସ୍ତକ 84 ଅଧ୍ୟାୟ 28 ପଦ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ବାଇବେଲ ଖୋଲି ଆମେ ଦେଖିଲେ ଆମେ କୌରସ ବିଷୟରେ କହୁ, ସେ ଆମ ପଲର ପାଳକ ଓ ଆମ ଇଷ୍ଟ ସାଧନ କରିବ। ସେ ଜେରୁସାଲେମ ବିଷୟରେ କହିବ, ତାହା ପୁନର୍ନିର୍ମିତ ହେବ ଓ ମନ୍ଦିରକୁ କହିବ, ତୁମର ଭିତ୍ତିମୂଳ ସ୍ଥାପିତ ହେବ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏଠାରେ ଆମେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଜିସାୟଙ୍କ ସମୟ କେବେ କହିଲେ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 700 ବର୍ଷ। ଆଉ କୌରେଶ ଆସି କେବେ ଘୋଷଣା କରିବେ? କୌରେଶ କେବେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି କହିଲେ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 539 ବର୍ଷ। ମାନେ ଈଶ୍ୱର କେତେ ପୂର୍ବରୁ ଆଉ କୌରେଶଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଲେ କୌରେଶ ଆସିବ, କୌରେଶ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ ଘୋଷଣା କରିବ ବୋଲି କହିଲେ। ଜିସାୟଙ୍କ ସମୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 700 ବର୍ଷ, କୌରେଶ ଆସିଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 539 ବର୍ଷ। ମାନେ କେତେ ଗ୍ୟାପ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରାୟ 150ରୁ 200 ବର୍ଷ। କୌରେଶ ଆସିବା ପୂର୍ବେ ହିଁ 200 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ହିଁ ଈଶ୍ୱର କୌରେଶ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିବ। କୌରେଶ
गोटे व्यक्ति जन्मिब तार नाम कोरेश दिज्व आउ से कोरेश माद्य पारसिक साम्राज्यर से बाबिलोन साम्राज्य उपर जय करी से सिंहासन उपविष्ट हम सिंहासन उपविष्ट है तुम मुक्ति घोषणा कर माने कोरेश जन्म होगा पूर्वे ही कोरेश को नाम दिजा पूर्वे ही ईश्वर कोरेश विषय कहते माने आम परमेश्वर केड़े महान चिंता करंतु ए तेणु ए बाइबल रे लिखित समस्त विषय मनुष्यर कल्पित विषय नुहे मनुष्य केबे आगर कटिबा विषय कहि परिबो ना किंतु ईश्वर 200 वर्ष कोरेश आसीबा 200 वर्ष पूर्वे ही कोरेश नामक जन व्यक्ति आसीबो से तुमानकर मुक्ति घोषणा करिबो बोली लेखाइले से आसीबे बे लेखाइले कोरेशଙ୍କ विषय माने आमानक ईश्वर केड़े महान तांकर ज्ञान से प्रेरित पाउल रोमियो मंडल निकट पत्र लेखि कहते ईश्वर ज्ञान तांको बुद्धि गभीर अटे। हाँ प्रिय माने मनुष्य माने ईश्वर को चिंताधारा मध्य को प्रवेश करें ना मनुष्य माने ईश्वर को चिंताधारा प्रवेश करें ना एठार माने देखुथिले आमे कोरेश विषय कहू से आमर परर पालक आमर इष्ट साधन करिवो कोरेश कोरेश बोले आम पढ़ुचे ताको मैंने देखिले इंग्लिश रे साइरस साइरस बोली कह जाउछि कोरेश को इंग्लिश रे साइरस साइरस बोली कह जाए कोरेश समय जिसाय समय जिसाय विषय कहते जिसाय समय कहले आउरी क्यों विषय कहते कहले जेरुसलेम विषय कहबो ता पुनर्निर्मित हेबो पुनर्निर्मित हम बोली कहते जिसाय समय कहले सेते बेलकू हिजकिया राजा रूपे थे जिसाय समय सेते बेलकू जेरुसलेम मंदिर निर्मित हो सारी मात्र पुनर्निर्मित विषय कहते तेणु मैंने आलोचना करार अच्छी जिसाय समय कहले सेते हिजकिया थे हिजकिया थे हिजकिया राजा रूपे थे तेणु प्रिय माने बाइबल पढ़ला बेले क्यों भविष्य वक्ता समय क्यों राजा थिले क्यों राजा समय क्यों भविष्य वक्ता थिले ए समस्त विषय मध्य माने स्मरण रे आनिबार अछि समस्त विषय मध्य माने मन रखिबार अछि एबे जिसाय भविष्य वक्ता अछंदी से क्यों राजा समय क्यों भाववाणी कहले क्यों राजा को क्यों प्रकार सतर्कता जणाइले क्यों राजा थिले जिसाय भविष्य वक्ता थिला बेले क्यों राजा समय क्यों भविष्य वक्ता वाक्य भाववाणी कले ए समस्त विषय माने नियति रूपे जानिबार अछि भविष्य वक्ता विषय न जानी आउ राजा मानकर चरित्र न जानिले माने बाइबल को माने बुझिबार कष्ट होई जिवो तेणु माने जिरिमिया विषय मध्ये माने देखिले आउ जिरिमिया भविष्य वक्ता थिला बेले क्यों राजा थिले जिरिमिया भविष्य वक्ता समय से काहा को भाववाणी कहिले क्यों राजा थिले क्यों राजा समय जिरिमिया भाववाणी कही ए समस्त विषय माने जानिबार अच्छे ए समस्त विषय जितेबाला कि आम जिसाया पुस्तक परिचय शिखु जिरिमिया पुस्तक परिचय शिखु से राजा मानकर चरित्र आम उत्तम रूपे जानी ही आम भविष्य वक्ता मान पुस्तक परिचय आम उत्तम रूपे शिखिपर डिटेल भाव में से शिखा हेल्ले कोरेश आसवे आ कोरेश कौन कहे कहते से जेरुसलेम विषय कहिबे ता पुनर्निर्मित हेबो और मंदिर को कहबो तुमर भित्तिमूल स्थापित हेबो कोरेश आसीबे पुणी कोरेश कौन कहिबे ता जेरुसलेम विषय कहिबे पुनर्निर्मित हेबो मंदिर भित्तिमूल स्थापित हेबो माने एटा दुईटी निर्माण विषय कहउछन्ती जेरुसलेम रो नगर निर्माण विषय कहउछन्ती आ गोटे निर्माण होछि जेरुसलेम रो मंदिर निर्माण विषय कहउछन्ती एठारे कोरेश आसबे आ दुई गोटी निर्माण विषय कहे जेरुसलेम नगर निर्माण विषय जेरुसलेम मंदिर निर्माण विषय कहे लेखा अच्छी प्रकृत में कोरेश आसवा हेले कौन घटबार अच्छे कोरेश आसवा हेले कौन सब घटबार अच्छे आ हिजकिया समय कहुच्छी ना हिजकिया अच्छा राजा रूपे हिजकिया पर मनसी मनसी उत्तारे राजा रूपे आमन आमन उत्तारे आमन उत्तारे राजा किए कह मैंने देखिले जोशियो जोशियो उत्तारे जियोयास जियोयास उत्तारे जियोयाकिम
ଜିଓୟାକିନଙ୍କ ଉତରେ ସିଦିକିଓ ଆଉ ସିଦିକିଓ ଶେଷ ରାଜା ରୂପେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ନା। ସେଇ ସମୟରେ ହିଁ ଆଉ ବାବିଲୋନର ନିର୍ବାସିତ ହେବାର ସମସ୍ତେ ଜିହୁଦୀ ମାନେ ସମସ୍ତେ ବାବିଲୋନରେ ନିର୍ବାସିତ ହେବାର ଅଛି। ସେଠାରେ 70 ବର୍ଷ ଦାସତ୍ୱ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବାର ଅଛି। ତାପରେ ବାବିଲୋନକୁ ମାଦୀୟ ପାରସିକ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବାବିଲୋନ ଉପରେ ଜୟଲାଭ କରିବାର ଅଛି। ଜୟଲାଭ କରି କୌରସ ରାଜା ସିଂହାସନ ଉପବିଷ୍ଟ ହେବାର ଅଛି। ତାପରେ କୌରସ ରାଜା ଘୋଷଣା କରିବାର ଅଛି। କେତେ ସବୁ ଘଟିବାର ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆହୁରି ଏ କୌରସ ରାଜାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଈଶ୍ୱର କ'ଣ ଲେଖାଇଲେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଜିସାୟା ପୁସ୍ତକ 45 ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରଥମ ପଦ। ଜିସାୟା ପୁସ୍ତକ 45 ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରଥମ ପଦ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ଅଭିଷିକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅର୍ଥାତ୍ କୌରସର ବିଷୟରେ ଏଇ କଥା କହନ୍ତି। ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ଅଭିଷିକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅର୍ଥାତ୍ କୌରସର ବିଷୟରେ ଏଇ କଥା କହନ୍ତି। ଆପଣା ଅଭିଷିକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆପଣା ଅଭିଷିକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆମମାନେ ଦ ଗ୍ରେଟ୍ ସାଇରସ୍ ବୋଲି ଭାବୁଛେ। କୌରସଙ୍କୁ ମହାନ ରୂପେ ଭାବୁଛେ। କୌରସଙ୍କୁ ମହାନ ରୂପେ କଲେ କିଏ କହିଲେ? ଆମମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ହିଁ କୌରସଙ୍କୁ ମହାନ ରୂପେ କଲେ। ଦ ଗ୍ରେଟ୍ ମହାନ କୌରସ ରୂପେ କଲେ। ମହାନ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଅଭିଷିକ୍ତ କରିବେ। ମହାନ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଅଭିଷିକ୍ତ କରିବେ। ମାନେ ଏଇ ବିଷୟ କହିଲା ବେଳକୁ ଆହୁରି କୌରସ ଜନ୍ମ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଆହୁରି କୌରସ ଆସିନାହାନ୍ତି। କୌରସ ବାବିଲୋନକୁ ପରାସ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି। ବାବିଲୋନ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ଜୟ କରି ସିଂହାସନ ଉପବିଷ୍ଟ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି କୌରସ ଆପଣା ଅଭିଷିକ୍ତଙ୍କୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କୌରସଙ୍କ ବିଷୟ ମାନେ କେଡ଼େ ମହାନ ରୂପେ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ କୌରସ ଆସିକି ସେହିପରି କହିଲେ କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ସେ କହିଲେ କି ମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ବଂଶାବଳୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁସ୍ତକ 36 ଅଧ୍ୟାୟ 22 ପଦ ଥରେ ଆମେ ପଢ଼ୁ। ବଂଶାବଳୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁସ୍ତକ 36 ଅଧ୍ୟାୟ 22 ପଦ। ବଂଶାବଳୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁସ୍ତକ 36 ଅଧ୍ୟାୟ 22 ପଦ। ଜିରିମିୟଙ୍କ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ଉକ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସଫଳାର୍ଥେ ପାରସ୍ୟର ରାଜା କୌରସର ଅଧିକାରର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପାରସ୍ୟର ରାଜା କୌରସର ମନରେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଜନ୍ମାନ୍ତେ। ଜିରିମିୟଙ୍କ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ଉକ୍ତ ବାକ୍ୟ ସଫଳାର୍ଥେ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ଜିରିମିୟଙ୍କ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ବାକ୍ୟ କୁହାଇଲେ ମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବାର ଅଛି। ଜିରିମିୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱର କେଉଁ ବାକ୍ୟ କୁହାଇଲେ କହିଲେ ଆଉ 70 ବର୍ଷ ବାବିଲୋନର ନିର୍ବାସିତ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି ଜିହୁଦୀମାନେ। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ 70 ବର୍ଷ ପରେ କୌରସ ରାଜାଙ୍କ ସମୟରେ ଏମାନଙ୍କୁ କୌରସ ରାଜା ଆସିଲେ ଏମାନଙ୍କର ମୁକ୍ତି ଘୋଷଣା କରିବ କହିକି ଜିରିମିୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱର କହିଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ ବାକ୍ୟ ସଫଳ ହେଲା। କୌରସ ଆସିଲା ପରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ମୁକ୍ତି ଘୋଷଣା କଲେ। ପ୍ରଥମେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଆସିବାର ଅଛି। ମାତ୍ର ଜିସାୟା କ'ଣ କହିଲେ? ଆଉ କୌରସ ଆସିବେ, ଜେରୁସାଲେମ ନଗର ନିର୍ମାଣ ବିଷୟରେ କହିବେ, ଆଉ ଜେରୁସାଲେମର ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ବିଷୟରେ କହିବେ। ମାନେ ଏକ ଜେରୁସାଲେମ ନଗର ନିର୍ମାଣ ଘଟିବାର ଅଛି। ଆଉ ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ଘଟିବାକୁ ହେଲେ କେଉଁମାନେ ଆସିବାର ଅଛି? ମଣିଷମାନେ। ପ୍ରଥମେ ବାବିଲୋନର ଜେରୁସାଲେମକୁ ଲୋକମାନେ ଆସିବାର ଅଛି। ଲୋକମାନେ ଆସିଲେ ସିନା ନିର୍ମାଣ ଘଟିବ। ତେଣୁ ଜିରିମିୟଙ୍କ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା କୁହାଯାଇଥିବା ବିଷୟ କ'ଣ କହିଲେ? 70 ବର୍ଷ ଦାସତ୍ୱ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଏମାନେ ସମସ୍ତେ କୌରସ ରାଜାଙ୍କ ସମୟରେ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଉ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଆସିବେ। ତାପରେ ଜିସାୟା ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିବା ଅନୁସାରେ ଆଉ କୌରସ ଜେରୁସାଲେମ ନଗର ନିର୍ମାଣ ବିଷୟରେ କହିବେ, ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ବିଷୟରେ ଆଉ କହିବେ। ଏ ସମସ୍ତ ଘଟିବା ଗଲେ ପ୍ରଥମେ ମଣିଷମାନେ ଆସିବାର ଅଛି। ମଣିଷମାନେ ଆସିଲେ। 22 ପଦ ମାନେ ପଢ଼ିଲେ ଆଉ ପାରସ୍ୟର ରାଜା କୌରସର ମନରେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଜନ୍ମାନ୍ତେ ସେ ଆପଣା ରାଜ୍ୟର ସର୍ବତ୍ର ଘୋଷଣା କରାଇ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଇ ଏହି କଥା ପ୍ରଚାର କରାଇଲା। ଆଉ କୌରସ ଆସିଲେ। ଆଉ କୌରସ କ'ଣ କଲେ କହିଲେ? ଘୋଷଣା କଲେ, କଥାରେ କହିଲେ, ଆଉ ଲେଖାଇ ମଧ୍ୟ ରଖିଲେ। ଓରାଲି କହିଲେ ଆଉ ରିଟେନ୍ ଡକୁମେଣ୍ଟ ମାନେ ରିଟେନ୍ ରୂପେ ରଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିକି ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କୁ ପରମିସନ୍ ଦେଲା ପରି, ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କୁ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପରମିସନ୍ ଦେଲା ପରି ସେ ଲେଖାଇ ମଧ୍ୟ ରଖିଲେ।
आईपरी लेखाई रखिबारु ही आम हेजरा पुस्तक पढ़िले से लेखा जाइतबा से डॉक्यूमेंट ही आम कार्य आसला लेखा जाइतबा से डॉक्यूमेंट ही आम हेजरा पुस्तक केते आवश्यक पड़िला माने देखिले कारण एपरी कोरेस लेखाई रखिबारु हेजरा पुस्तक जिते बेले लोक मैंने आसी मंदिर निर्माण करुछंती मंदिर निर्माण कला बेले अनेक प्रकार अवरोध अनेक प्रकार विघ्न आसिला अनेक प्रकार बाधा जन्मिला मात्र से माने जो माने कि विघ्नर कारण से माने राजा को निकट ही चिठी लिखि पठाइले कौन कहे ए मंदिर निर्माण कार्य बंद करंतु बोली चिठी लिखि पठाइले मात्र अनेक प्रकार कार्य बंद हेले सुधा दारियावास समय दारियावास राजा रूपे थिला बेले दारियावास समय दारियावास कौन कले माने आमर आमर राजा रूपे थिबा मादिय पारसिक राजा रूपे थिबा राजा मानक मध्य क्यों राजा हेले ए जिउदी मानक मंदिर निर्माण करने परमिशन देले बोधे समस्ते खोज रिटर्न रूपे लेखा जाइए बोधे खोज बोली कहला बेले से प्रकार खोजिला बेले से मानकु लिखित आकार लेखा जाइतबा से परमिशन लेटर जहाँकि थिला ताहा दारियावास देखी जो माने कि मंदिर निर्माण कार्य बाधा विघ्न घटाउतिले से पुनर्बार चिठी लिखिले से निकट को तुम्हें मंदिर निर्माण कार्य घटाइबार विघ्न घटाओ ना तुम द्वारा हेले तुम्हें साहाय्य करो से मात्र मंदिर निर्माण कार्य घटबार अच्छी कहबार एथर मंदिर निर्माण कार्य शीघ्र शेष होबार लगिला एक लिखित आकार लेखा जाइतिबारु एई पॉइंट देखाइबा आम आज एटा पढ़िले लिखित आकार केते काम देला देखंतु मंदिर निर्माण शेष होगा आवश्यक पड़ा तेणु आज मैंने अनेक देखिले केतेक लोक मैंने कथार कौन विषय कहले कथार कहले ता चेंज कर दे पारती मात्र रिटन डॉक्यूमेंट माने एग्रीमेंट भाव में कौन विषय को जब लिखि थाओ ताले ता कई चेंज करि परिबे नाही ताहाकु धरि आम प्रमाणित करि पारू कौन विषय को होना कहीं से प्रकार एक समय पौरस राजा लिखित आकार रखिले से विषय दारियावास समय दारियावास देखी हेजरा समय मंदिर निर्माण कार्य ताहा व्यवहृत होला देखी था तेणु आम 36 अध्याय 23 पद पढ़िले पारस्यर राजा कोरस यह कहती सदा प्रभु स्वर्गर परमेश्वर पृथ्वीर समस्त राज्य आम्भको प्रदान करियछंती आम्भे माने एथि पूर्वे पढ़िले जिसाया पुस्तक 45 अध्याय 1 पदरे कौन कहे ईश्वर आपण अभिषिक्त व्यक्ति अभिषिक्त कले कौरस को अभिषिक्त कले करी बोली ईश्वर कहले एठारे कौरस कहते ईश्वर ही मते अभिषिक्त कले ईश्वर ही मते समस्त सदाप्रभु स्वर्गर परमेश्वर समस्त राज्य आमको प्रदान करियछंती मते राजा रूपे कले ईश्वर बोली कहउछंती एटारे कौरस जड़े विजाति हेले मध्य कौरस जड़े विजाति हेले मध्य ईश्वर करितिबा कार्य को ईश्वर करितिबा आश्चर्य कार्य को महान रूपे कहउछंती आज आमे माने आमानको गोटे चाकरी नथिला गोटे चाकरी मिलिला आमानकर स्वास्थ्य अवस्था उत्तम रूपे नथिला आमानकर स्वास्थ्य अवस्था उत्तम रूपे अछि आज आमानको कौन असुविधा थिला मात्र आज से असुविधा ना आमानकर समस्त जीवन में घटुवा मंगल विषय घटुची मोर मु चाकरी आज पाई मु उत्तम रूपे अच्छी स्वास्थ्य अवस्था ठीक अच्छी मोर आज मु आज यही स्थिति रे अच्छी ए पोजिशन रे अच्छी माने कारण मो स्वर्गस्थ परमेश्वर बोली आज माने कहि पारुछे कि मो ईश्वर नथिले आज मु क्यों मात्र के बोली माने कहि पारुछे कि जने विजाति हेले मध्य से कहउछंती ईश्वर ही मते समस्त राज्य प्रदान कले बोली कहउछंती ईश्वर को विषय महान रूपे जने विजाति कौरस राजा कहउछंती क्रिस्टियन जे आमे माने समस्त प्रकार मंगल विषय ताहांकडारु पाउथवा आमे माने से ईश्वर को आज महान रूपे माने कहि पारुछे कि मु आज एई पोजीशन रे अछि माने सेति पय कारण से महान परमेश्वर बोली माने ईश्वर को विषय कहि पारुछे कि आउरी देखंतु 23 पद आउ से जिहुदा देशस्थ जेरूशलेम रे ताहाको पाय एक गृह निर्माण करबाकू आमको आज्ञा करियछंती
जड़े विजाति हेले मध्य ईश्वर को गृह विषयक उद्योग तांकटारे देखंतु आमानंकु ईश्वर तांको गृह निर्माण करबा पाई आज्ञा करियछंती बोली कहउछंती। ईश्वर को मंदिर विषय रे ईश्वर को गृह विषय रे जड़े विजाति व्यक्ति एडे उद्योग तिले आमानंकु केते अधिक रूपे उद्योग रहिबार अछि चिंता करंतु। आउरी ताहांकर समग्र लोकंक मध्य रे तुमानकर जे केही हो सदा प्रभु तार परमेश्वर तार सहवर्ती हुंतु से यात्रा करू। एठारे राजा ही परमिशन दौचंती समग्र लोक समस्त लोक ताहांकर लोक तुम समस्ते जाओ राजा ही परमिशन दौचंती तुमने जाओ तुमने यात्रा करो ताहांको मंदिर निर्माण करबाकू ताहांको नगर निर्माण करबाकू तुमने जाओ बोली लोक मानंकू पठाइले राजा ही परमिशन देले। आ समस्त लोक आसिले कि आमाने आलोचना करिबार अछि बाबिलोन रे थिबा ईश्वर को संतान होइबा तुमे समस्ते तुमे जाओ ईश्वर को गृह निर्माण करबाकू कई राजा ही परमिशन देले। आ समग्र लोक समस्त लोक एटा को आसिले कि जेरूशलेम को आसिले कि आमाने आलोचना कले सेठारे केते लोक थाई पारंती कहिले अनेक अभिमता अनुसार बाबिलोन रे जिहुदी लोक माने प्राय 25 लाख रु 30 लाख थिले। केते लोक 25 लाख रु 30 लाख लोक थिले। मात्र समस्ते ए स्थान को आसिले कि समस्ते बाबिलोन रु जेरूशलेम को आसिले कि आलोचना कले समस्ते आसीनांती 30 लाख लोक अछंती सेतिरो केते लोक आसिले जानिछो केते लोक आसिले कहले फर्स्ट ग्रुप रे 50,000 लोक ही आसिले मात्र 50,000 लोक ही आसिले ईश्वर को गृह निर्माण करबा निमंते 30 लाख लोक अछंती 30 लाख रो 10% आसिले कि आसीनांती 30 लाख रो 10% 3 लाख आसिले कि आसीनांती 30 लाख रो 5% 1.5 लाख आसिले कि आसीनांती 2% आसिले 50,000 लोक ही आसिले। आ अवशिष्ट लोक समस्ते काहे आसुनांती अवशिष्ट लोक समस्ते सेटा रहि गले काहे जने राजा ही परमिशन दउछंती तुम ईश्वर को मंदिर निर्माण करबा को जाओ बोली काहे अवशिष्ट लोक रहि गले कहले। आ माने देखिले आ बाबिलोन साम्राज्य रो अधीन रे थिला बेले हेउ एबे माध्य पारसिक साम्राज्य रो अधीन रे थिला बेले हेउ सेठार थिबा ए जिहुदी मानंकु सेठार अछंती मात्र माने दासत्व अवस्था रे नांती माने पूर्वे जते बेले इस्राएल माने मिस्र देश रे थिले मिस्र रे से माने केते क्लेश भोगुतिले 430 वर्ष दासत्व अवस्था रे कठिन क्लेश भोगुतिले मात्र एबे एमाने स्वेच्छा भाबरे अछंती एमाने बाबिलोन साम्राज्य अधीन रे थिला बेले हेउ माध्य पारसिक साम्राज्य अधीन रे थिला बेले हेउ एमाने दासत्व अवस्था रे एते अधिक रूपे एमाने क्लेश भोगुनांती स्वेच्छा अवस्था रे अछंती तेणु से माने एटा को आसीबा को आउ इच्छा करूनांती। एबे जेरूशलेम को किए जीवो सेठारे तो जेरूशलेम नगर भग्न होई जाय अछि मंदिर भग्न होई जाय अछि सेटा को निर्जन स्थान भाबरे पड़ी अछि एबे हमें सेटा गले रिस्क ही रही छी काहे कि जीवा एठारे हमको भल रे अछि ओइ सेठारे अवशिष्ट लोक रहि गले प्रेम मात्र जो 50,000 लोक आसिले सेमानंकु ईश्वर को गृहपति ईश्वर को मंदिर प्रति सेमानकर उद्योग सेमानकर आसक्ति केते अधिक रूपे अछि आलोचना करंतु। ए प्रकार बाहरी आसुवा लोक मानंकु आ सेठारे थिबा अवशिष्ट लोक माने टंका दउछंती फाइनेंशियल सपोर्ट ईश्वर को गृह मंदिर निर्माण करबा को जाओ अछो एहा धरे कि जाओ फाइनेंशियल सपोर्ट साहाय्य करले। आ सेठारे थिबा कोरस राजा आ जिरुबाबिल को डाकिले प्रथमे जिरुबाबिल किए कहले आ जियोयाकीनकर संतान सहलटेल संतान जिरुबाबिल ए जिरुबाबिल वंश दाऊद वंश सहित लिंक होय अछि आ जिरुबाबिल ठार जीशुख्रीष्ट वंशावली विषय लिखा जाइए जिरुबाबिल ठार जीशुख्रीष्ट वंशावली आसला बेले
आमने माथिलु तो सुषमाचार रे पढ़ी था से जीरु बाबिलों को डाकिले जीरु बाबिलों को डाकी आ समस्त को जीरु बाबिलों को हस्तरे थई आवश्यक अनेक विषय जीरु बाबिलों को दे जीरु बाबिलों को नेतृत्व में 50,000 लोक प्रथम ग्रुप बाबिलोन रो जेरूशलेम को आसिले। ए प्रकार आसिला पर एमाने मंदिर निर्माण करने को लगे। मंदिर निर्माण करला बेले अनेक प्रकार अवरोध अनेक प्रकार विघ्न अनेक प्रकार असुविधा आसिला एमानंको। सेतेबेले ईश्वर को मंदिर निर्माण कार्य बंद हो गला। बंद हेबा परे आगय जिकरी भविष्य वक्ता एमानंको निकट को आसी एमानंको प्रोत्साहित कले। एमानंको कहीं ईश्वर को कार्य बंद करुच ईश्वर को कार्य कर प्रोत्साहित कर ईश्वर को निर्माण कार्य शीघ्र 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 कले। ईश्वर को निर्माण कार्य मंदिर निर्माण कार्य शेष है। आम हेजरा पुस्तक 6 अध्याय आम देखी था ईश्वर को मंदिर निर्माण कार्य शेष है कंप्लीट करदे। मात्र एठारे आउ गोटे विषय कौन कले ईश्वर को मंदिर निर्माण कंप्लीट है। मात्र ईश्वर को मंदिर से सराउंडिंग्स रे से चारे पार्श्व रे जिउदी माने के रोना ईश्वर को मंदिर हेले कंप्लीट है। मात्र से स्थान रे के लोक माने रोना एबे देखंतु आम ग्राम को दूर रे ईश्वर को मंदिर थाए। ग्राम को दूर रे ईश्वर को मंदिर थाए। सेही परे आउ सेही समय रे गोटे रूल थिला जेरूशलेम रे। सेही समय रे गोटे रूल थिला से नगर मानक मध्य रे कोन कहले आउ गोटे नगर रे लोक माने रहिबा को हेले से नगर को प्राचीर रहिबार अछि। प्राचीर निर्माण करा जिबार अछि। नगर रे प्राचीर निर्माण होइतिले से नगर रे लोक माने रहिबे। एबे देखंतु आमाने जिरियो नगर विषय रे जियोसियो पुस्तक रे माने पढिले। जियोसियो पुस्तक रे जिरियो नगर विषय रे माने पढिले। जिरियो नगर को प्राचीर रही। जिरियो नगर प्राचीर निर्माण करा जायछि। सेही परि प्रति नगर प्राचीर निर्माण करा जिबार अछि। प्रति नगर प्राचीर रहिबार अछि। आ जिरियो नगर प्राचीर थिबार से प्राचीर ऊपरे वास करुथिले किए राहाब नामनी बेश्या। राहाब नामनी स्त्री जिरियो नगर प्राचीर ऊपरे ही वास करुथिले। से प्रकार प्रत्येक नगर को प्राचीर रहिबार अछि। कारण एबे देखंतु आमे माने गोटे गृह निर्माण करू। गोटे गृह निर्माण कले से गृह को कौन रहिबार अछि प्राचीर बा प्राचीर रहिबार अछि। प्राचीर थिले घर को कई चोरी शीघ्र आसी पारिबे नाही। घर को कई आक्रमण करि पारिबे नाही। सेही प्रकार गोटे नगर घटना हैला परे से नगर को निश्चित रूपे प्राचीर निर्माण करा जिबार अछि। प्राचीर नथिले चोरी माने आक्रमण करि पारिबे नगर रे थिबा लोक मानक ऊपर को। पड़ोसी राज्यर पड़ोसी लोक माने आसी ए नगर को आक्रमण करी सबु द्रव्य लुटिकी नहीं जाई पारिबे। तेणु ए समस्त प्रकार विषय रहिबारु आ नगर को प्राचीर जेमिति आवश्यक। प्राचीर नथिबारु ए एक जो माने कि बाबिलोन रो जेरूशलेम को आसीथिले से लोक माने समस्ते आ मंदिर रे रहउनांती। आ मंदिर रो आखा पाख चारि पार्श्व से माने रहउनांती। आ के स्थान रे रहउचंदी ना दूर रे विजाति माने वास करूचंदी। सेही स्थान रे माने गृह निर्माण करी सेही स्थान रे माने रहउचंदी। दूर रे विजाति मानको गृह विजाति माने जो स्थान रे की वास जो स्थान रे की गृह निर्माण करिसंती सेही स्थान रे माने रहिला परे माने देखि थाउ। एले तापर माने देखिले आ 6 अध्याय पर्यंत माने देखिलो एजरा पुस्तक 6 अध्याय रे मंदिर निर्माण कार्य समाप्त होला। मात्र से माने मंदिर निकट रे रहउनांती। दूर रे विजाति माने जो स्थान रे वास करचंती सेही स्थान रे माने रहिला परे माने देखिलो ए हेजरा पुस्तक 6 अध्याय आ 7 अध्याय मध्य रे सुसान राजधानी रे एस्टर विवरण चरित्र आ सेठारे घटी अछि। माने एजरा पुस्तक परिचय शिखिला बेले ए विषय माने शिखिले। तो 7 अध्याय रे माने देखिले आ ईश्वर जेहेतु लोक माने मंदिर निर्माण कले मात्र मंदिर रे घटिबा कथिबा कार्य सब घटु नाही। मंदिर निर्माण होला पर कोन घटिबार अछि मंदिर रे उपासना घटिबार अछि। मंदिर रे
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଘଟିବାର ଅଛି, ମନ୍ଦିରରେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାରିତ ହେବାର ଅଛି। ଏସବୁ ହେଉନାହିଁ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର ହେଜ୍ରାଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କଲେ। ହେଜ୍ରାଙ୍କୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜିରୁବାବେଲଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପ୍ରଥମ ଗ୍ରୁପ ଆସିଲେ ଜେରୁସାଲେମକୁ। ଏବେ ହେଜ୍ରାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଜ୍ରାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏଜ୍ରାଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି। କାରଣ ମୌଳିକ ରୂପେ ମନ୍ଦିର ହେଲେ ନିର୍ମାଣ ହେଲା ସିନା, ଲୋକମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଲାଗି ରହୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର ଏଜ୍ରାଙ୍କୁ ପଠାଇବାର ଘଟିଲା। ଆଉ ଏ ଏଜ୍ରା ଆସିଲା ବେଳେ କିପରି ଆସିଲେ ଜାଣିଛୁ? ଆଉ ହେଜ୍ରାଙ୍କ ଆଚରଣ ଦ୍ୱାରା ହେଉ, ଏଜ୍ରାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହେଉ, ଏଜ୍ରାଙ୍କ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ହେଉ, ଆଉ ଅର୍ଥକ୍ଷସ୍ତ ରାଜା ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଦେଖି ଆଉ ଏଜ୍ରାଙ୍କୁ ପଠାଇଲା ବେଳେ ଆଉ ଏଜ୍ରାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପାୱାର୍ସ ଦେଲେ। ଏଜ୍ରା ସେ ଜଣେ ସେବକ, ସେ ଜଣେ ନମ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ ଜଣେ ସେବକ। ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପାୱାର୍ସ ନଥିଲା। ମାତ୍ର ଅର୍ଥକ୍ଷସ୍ତ ରାଜା ତାହାଙ୍କୁ କେତେକ ପାୱାର୍ସ ଦେଇ ପଠାଇଲେ। ତାହା କ'ଣ କହିଲେ? ତୁମେ ଯିବ ଜେରୁସାଲେମକୁ। ସେଠାରେ କେହି ଯଦି ଆଉ ମାଦୀୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିୟମକୁ ଭିନ୍ନ ଭାବେ ମାଦୀୟ ପାରସିକ ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘ କରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିୟମକୁ ହେଉ, ମାଦୀୟ ପାରସିକ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘ କରେ, ତାହେଲେ ତୁମେ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଦଣ୍ଡ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଘଟାଇବା କହି ଫୁଲ୍ ପାୱାର୍ସ ଦେଇ ଏଜ୍ରାଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ। ଏଜ୍ରା ଆସି ଏଠାରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମାନେ 7 ଅଧ୍ୟାୟ, 8 ଅଧ୍ୟାୟ, 9 ଅଧ୍ୟାୟରେ ମାନେ ପଢ଼ିଲେ। ଏଜ୍ରା ପୁସ୍ତକ 7 ଅଧ୍ୟାୟ, 8 ଅଧ୍ୟାୟ, 9 ଅଧ୍ୟାୟ ମାନେ ପଢ଼ିଲେ। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ଫର୍ଷ୍ଟ ଗ୍ରୁପ ଆସିବାର ମାନେ ଦେଖିଲୁ, ସେକେଣ୍ଡ ଗ୍ରୁପ ମଧ୍ୟ ଏଜ୍ରାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆସିବାର ଆମେ ଦେଖିଲୁ। ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଥର୍ଡ ଗ୍ରୁପ, ତୃତୀୟ ଗ୍ରୁପ, ଯେଉଁମାନେ କି ନେହେମିୟାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ହିଁ ନେହେମିୟା ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି। ଏକ ନେହେମିୟା ପୁସ୍ତକର ପରିଚୟ ଶିଖିବାକୁ ହେଲେ ମାନେ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟକ ଚରିତ୍ର ଆମେ ସ୍ମରଣ ରଖି ଏ ନେହେମିୟା ପୁସ୍ତକର ଚରିତ୍ର ଆମେ ଜାଣିବାର ଅଛି। ନହେଲେ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ କି ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ, ଏଡ଼େ ସହଜ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଜିରୁବାବେଲଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପ୍ରଥମ ଗ୍ରୁପ ଆସିଲେ, ଏଜ୍ରାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗ୍ରୁପ ଆସିଲେ। ଏବେ ତୃତୀୟ ଗ୍ରୁପ ନେହେମିୟା। ଏବେ ଏଜ୍ରାଙ୍କ ପରେ କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି କହିଲେ? ନେହେମିୟା ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଜ୍ରାଙ୍କ ପରେ କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ନେହେମିୟା ଆସିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିବାର ଅଛି। ଏଜ୍ରାଙ୍କ ପରେ 13 ବର୍ଷ ପରେ ନେହେମିୟା ଆସିଲେ। ଏଜ୍ରାଙ୍କ ଉତ୍ତାରେ କେତେ ବର୍ଷ ପରେ? 13 ବର୍ଷ ପରେ ନେହେମିୟା ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ 13 ବର୍ଷ ପରେ ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ କିପରି ଜାଣିବା? ଏ ପ୍ରକାର ସନ୍ଦେହ ଆସିଥାଇପାରେ ନା। ଥରେ ବାଇବେଲରୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ନେହେମିୟା ପୁସ୍ତକ 2 ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରଥମ ପଦ। ନେହେମିୟା ପୁସ୍ତକ 2 ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରଥମ ପଦ ଆମେ ବାଇବେଲ ଖୋଲି ଦେଖିପାରିଲେ। ଅନନ୍ତର ଅର୍ଥକ୍ଷସ୍ତ ରାଜାଙ୍କ ଅଧିକାରର 20ତମ ବର୍ଷରେ ନିସନ ମାସରେ ଏପରି ଘଟିଲା ଯେ ଅର୍ଥକ୍ଷସ୍ତ ରାଜାର ଅଧିକାରର 20ତମ ବର୍ଷରେ ଅର୍ଥକ୍ଷସ୍ତ ରାଜା ଶାସନ କରି 20 ବର୍ଷରେ ଅର୍ଥକ୍ଷସ୍ତ ରାଜା ଶାସନ କରିବାର ଆରମ୍ଭ କରି 20 ବର୍ଷରେ ଅଧିକାରରେ ନେହେମିୟା ଜେରୁସାଲେମକୁ ଆସିଲେ। ଆଉ ଏଜ୍ରା କେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଜ୍ରା ପୁସ୍ତକ 7 ଅଧ୍ୟାୟ 7 ପଦ। ଏଜ୍ରା ପୁସ୍ତକ 7 ଅଧ୍ୟାୟ 7 ପଦ। ଆଉ ଅର୍ଥକ୍ଷସ୍ତ ରାଜାର 7ମ ବର୍ଷରେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଓ ଯାଜକମାନଙ୍କର ଓ ଲେବୀୟମାନଙ୍କର କେତେକ ଜଣ ଓ ପୁଣି ଗାୟକମାନେ ଓ ଦ୍ୱାରପାଳକମାନେ ନତନୀୟମାନେ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଗଲେ। ଏଜ୍ରା ପଞ୍ଚମ ମାସରେ ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜାର ସେଇ 7ମ ବର୍ଷରେ ଜେରୁସାଲେମରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ଅର୍ଥକ୍ଷସ୍ତ ରାଜା ଶାସନ କରି 20 ବର୍ଷରେ ଅର୍ଥକ୍ଷସ୍ତ ରାଜାଙ୍କ ଶାସନର 20 ବର୍ଷରେ ନେହେମିୟା ଆସିଲେ ଜେରୁସାଲେମକୁ। ଅର୍ଥକ୍ଷସ୍ତ ରାଜାଙ୍କର ଶାସନର 7 ବର୍ଷରେ 7ମ ବର୍ଷରେ ଏଜ୍ରା ଆସିଲେ ଜେରୁସାଲେମକୁ। ମାନେ ଏପଟେ 7 ବର୍ଷରେ ଏଜ୍ରା ଆସିଲେ, 20 ବର୍ଷରେ ନେହେମିୟା ଆସିଲେ, ମାନେ 20 - 7 13 ବର୍ଷ। ଏଜ୍ରା ଆସିବା ପରେ 13 ବର୍ଷ ପରେ ହିଁ ନେହେମିୟା ଆସିଲେ ବୋଲି ଏଇ ଦୁଇ ବାକ୍ୟକୁ ଧରି ଆମେ କହିପାରିବା। ତ ଏଜ୍ରାଙ୍କ ପରେ ଆଉ ନେହେମିୟା ଆସିଲେ।
ନେହେମିଆ ଆସିଲେ এই ବିଷୟ ମାନେ ବୁଝିବାର ଅଛି। ଏବେ ନେହେମିଆ ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟକୁ ଆମେ ଯିବା, କାରଣ ନେହେମିଆ ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଏବେ କୁହାଯାଇଥିବାର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆମେ ଚରିତ୍ର ସ୍ମରଣ କରି ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବାର ଅଛି। କିପରି 2 ଗ୍ରୁପ ବିଷୟରେ ଏଜ୍ରା ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ଅଛି। ତୃତୀୟ ଗ୍ରୁପ ବାବିଲୋନରୁ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଆସିଥିବା ତୃତୀୟ ଗ୍ରୁପ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ନେହେମିଆ ପୁସ୍ତକରେ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଜ୍ରା ପୁସ୍ତକରେ ଘଟିଥିବା ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସ୍ମରଣ ରଖି ଆମେ ନେହେମିଆ ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ିଲେ ହିଁ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା। ତେଣୁ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିଲେ, ଏବେ ଆମେ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟକୁ ଯିବା। ଏକ ନେହେମିଆ ପୁସ୍ତକର କେବେ ଲେଖାଯାଇଥିବ, ଏ ନେହେମିଆ ପୁସ୍ତକ କେବେ ଲେଖାଯାଇଥିବ ମାନେ ଆଗରୁ ଭାବିବା ଅନୁସାରେ ଏଜ୍ରା ପୁସ୍ତକ ନେହେମିଆ ପୁସ୍ତକ ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକ ରୂପେ ଥିଲା। ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକ ରୂପେ ଥିଲା, ତାହେଲେ ଏଜ୍ରା ପୁସ୍ତକ ଯେତେବେଳେ ଲେଖାଯାଇଥିବ এই ନେହେମିଆ ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟ ସେହି ସମୟରେ ଲେଖାଯାଇଥିବ। ସମୟ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ। ଏଜ୍ରା କେବେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା? ଏଜ୍ରା ପୁସ୍ତକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 432 ରୁ 430 ବର୍ଷ ସେହି ସମୟରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ମାନେ ନେହେମିଆ ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟ ସେହି ସମୟରେ ହିଁ ଲେଖାଯାଇଅଛି। ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକ ଥିଲା, ଯାହାକୁ ଚରିତ୍ରରେ ଏଜ୍ରା 1 ଏଜ୍ରା 2 ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଥିଲା ଏହି ପୁସ୍ତକ ଦ୍ୱୟକୁ। ତ 430 ବର୍ଷ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 430 ବର୍ଷରେ ହିଁ ଏହି ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଅଛି। ଏବେ ଆମେ ଲେଖକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଲେଖକ କିଏ? ଲେଖକ କିଏ? ଏକ ଏଜ୍ରା ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ କିଏ କହି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏକ ନେହେମିଆ ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ କିଏ? ଏଜ୍ରା ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ ଏଜ୍ରା ବୋଲି ଆମେ ପଢ଼ିଲେ। ନେହେମିଆ ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ କିଏ କହି ଆଲୋଚନା କଲେ ଅନେକ କହିଥାନ୍ତି ଏ ନେହେମିଆ ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି ଏଜ୍ରା। ଆଉ କେତେକ କୁହନ୍ତି ଏ ନେହେମିଆ ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି ନେହେମିଆ ବୋଲି। ପ୍ରକୃତରେ କିଏ ଲେଖକ? ଅନେକ ନେହେମିଆ ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ ଏଜ୍ରା ବୋଲି କହନ୍ତି, କାରଣ ଆଉ ଏଜ୍ରା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜାଣିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପେ, ବ୍ୟବସ୍ଥାର ନିପୁଣ ଅଧ୍ୟାପକ ରୂପେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଜ୍ରା ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ ମଧ୍ୟ ଏଜ୍ରା। ଯେହେତୁ ଏଜ୍ରାଙ୍କୁ ଅନେକ ଜ୍ଞାନ, ଅନେକ ବିଷୟ ଚରିତ୍ର ବିଷୟକ ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କୁ ଜଣା, ତେଣୁ ଏଜ୍ରା ବୋଲି କେତେକ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ କେତେକ এই ନେହେମିଆ ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ ନେହେମିଆ, କାରଣ এই ନେହେମିଆ ପୁସ୍ତକରେ ଆମେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ମୁଁ କହି ପଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ମୁଁ ସୁସନ ରାଜଧାନୀ ଥିଲାବେଳେ ମୁଁ କହି ପଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବାରୁ ଲେଖକ ନିଜେ ନେହେମିଆ ହିଁ ଅଟନ୍ତି ବୋଲି ଅନେକ କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଲେଖକ କିଏ? ଏ ପ୍ରକାର କନଫ୍ୟୁଜନ୍, ଏ ପ୍ରକାର ସନ୍ଦେହ, ଏ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଲେଖକ କିଏ ବୋଲି ଭାବିପାରିବା ନା? ମାନେ ପିତରଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ର 1 ଅଧ୍ୟାୟ 20-21 ପଦ ଅନୁସାରେ ଶାସ୍ତ୍ରର କୌଣସି ଭାବବାଣୀ କେବେ ମନୁଷ୍ୟର ଇଚ୍ଛାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇନାହିଁ, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେରିତ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହୋଇ କଥା କହିଥିଲେ, ଚାଳିତ ହୋଇ ଲେଖିଥିଲେ। ମାନେ ଏଥିର ଲେଖକ କିଏ? କେହି ଲେଖୁଛନ୍ତି ନା, ଲେଖନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର। ଈଶ୍ୱର କହି ଆମେ ଭାବିବା। ନେହେମିଆ ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ କିଏ? ଈଶ୍ୱର। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବୁଝିଲୁ କେବେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା ନେହେମିଆ ପୁସ୍ତକ, ଆଉ ଲେଖକ କିଏ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ଏବେ এই ନେହେମିଆ ପୁସ୍ତକରେ କେତୋଟି ଅଧ୍ୟାୟ ଅଛି? ନେହେମିଆ ପୁସ୍ତକରେ କେତୋଟି ଅଧ୍ୟାୟ ଅଛି? এই ନେହେମିଆ ପୁସ୍ତକରେ 13 ଗୋଟି ଅଧ୍ୟାୟ ଅଛି। ପ୍ରିୟମାନେ, ନେହେମିଆ ପୁସ୍ତକରେ କେତୋଟି ଅଧ୍ୟାୟ ଅଛି? 13 ଗୋଟି ଅଧ୍ୟାୟ ଅଛି। ହେଲେ 13 ଗୋଟି ଅଧ୍ୟାୟ ଥିଲେ ଯେଉଁ ଅଧ୍ୟାୟର ପ୍ରାମୁଖ୍ୟତା, ଯେଉଁ ଅଧ୍ୟାୟର ଭୂମିକା, ଯେଉଁ ଅଧ୍ୟାୟର ଗୁରୁତ୍ୱତା, ସେହି ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। 13 ଗୋଟି ଅଧ୍ୟାୟରେ ନେହେମିଆ ପୁସ୍ତକ, এই 13 ଗୋଟି ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆମେ 2 ଭାଗରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା। କେତେ ଭାଗରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା? 2 ଭାଗରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରୁ 7 ଅଧ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଥମ ଭାଗ। ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରୁ 7 ଅଧ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଥମ ଭାଗ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି 8 ଅଧ୍ୟାୟରୁ 13 ଅଧ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ। ପ୍ରଥମ ଭାଗ 1 ଅଧ୍ୟାୟରୁ 7 ଅଧ୍ୟାୟ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ହେଉଛି 8 ଅଧ୍ୟାୟରୁ 13 ଅଧ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। 2ଟି ଭାଗରେ ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁ। ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ କେଉଁ ବିଷୟ ଲେଖାଯାଇଅଛି? ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରୁ 7 ଅଧ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେଉଁ ବିଷୟ ସବୁ ଅଛି ନେହେମିଆ ପୁସ୍ତକରେ? ନା ନେହେମିଆଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କେଉଁମାନେ ଆସିଲେ, ନେହେମିଆଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆସିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏବଂ
ନେହେମିଆ ଆସିଲା ପରେ କରିଥିବା ପ୍ରଧାନ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ନେହେମିଆ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆସିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ଲେଖା ଅଛି। ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରୁ 7 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଥିବା ବିଷୟ କ'ଣ? ନେହେମିଆଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆସିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଆଉ ନେହେମିଆ ଏଠାକୁ ଆସିଲା ପରେ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ସେଠାକୁ ଆସିଲେ ତାହା ବିଷୟରେ ଲେଖା ଅଛି। ଆମମାନେ ସେହିପରି ଆଗରୁ ଆମେ ପଢ଼ି ଆସୁଛେ। ତାହା କ'ଣ କହିଲେ? ଆଉ ଜିରୁବାବେଲଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆସିଥିବା ଲୋକ, ଜିରୁବାବେଲଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆସିଲେ। ଜିରୁବାବେଲ କାହିଁକି ଆସିଲେ? ଜିରୁବାବେଲ ଆସିବା ପଛରେ କାରଣ କ'ଣ କହିଲେ? ଆଉ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ବିଷୟରେ ଆସିଲେ। ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଜିରୁବାବେଲଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଲୋକମାନେ ଆସିଲେ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗ୍ରୁପ ଆସିଲେ ଏଜ୍ରାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ। କାହିଁକି ଆସିଲେ କହିଲେ? ମୌଳିକ ରୂପେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମିତ ହେଲା ମାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଜ୍ରାଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ପଠାଇବାର ଘଟିଲା। ଜିରୁବାବେଲଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଗ୍ରୁପ ଆସିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଗ୍ରୁପ ଏଜ୍ରାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏଜ୍ରା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଆସିଲେ। ତୃତୀୟ ଗ୍ରୁପ ନେହେମିଆଙ୍କ ସମୟରେ କାହିଁକି ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି? ନେହେମିଆ କାହିଁକି ଆସିଲେ କହିଲେ? ଜେରୁସାଲେମ ନଗର ପ୍ରାଚୀର ନିର୍ମାଣ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ମାନେ ବାବିଲୋନରୁ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଆସୁଛନ୍ତି କହିଲେ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। 3 ଗ୍ରୁପ 3 ଥର ଆସିଲେ କାର୍ଯ୍ୟ ନେଇକି। ମାନେ ବୁଝିବାର ଅଛି। ଆଉ 8 ଅଧ୍ୟାୟରୁ 13 ଅଧ୍ୟାୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ କେଉଁ ସବୁ ବିଷୟ ଅଛି କହି ମାନେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଆଉ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ, ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହ କରାଇ, ତାପରେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଘଟିବାକୁ ଥିବା ବିଷୟ ବିଷୟରେ ଶପଥ କରାଇ, ଅନେକ ବିଷୟରେ ଦଶମାସ ଆଣିବା ବିଷୟରେ, ପର୍ବ ପାଳନ ବିଷୟରେ, ସବୁ ବିଷୟରେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଏଇସବୁ ପୁଣି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇବାର ଆଉ 8 ଅଧ୍ୟାୟରୁ 13 ଅଧ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞାବହ କରାଇବାର, ସେମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଯେପରି ଚାଲିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଶିକ୍ଷା ଦେବାର, ସେମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞାବହ କରାଇବାର, ତାପରେ ମଣ୍ଡଳୀରେ, ତାପରେ ମନ୍ଦିରରେ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଶପଥ କରାଇବାର, ବିଶ୍ରାମ ବାର, ପର୍ବପର୍ବାଣି ଏସବୁ ପାଳନ କରିବୁ ବୋଲି ସେମାନେ ନିଜେ କହିବାର, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମାନେ 8 ଅଧ୍ୟାୟରୁ 13 ଅଧ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। ଏବେ ଆମମାନେ ଏକ ନେହେମିଆ ପୁସ୍ତକର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରୁ 13 ଅଧ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟ ମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ନେହେମିଆ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ମାନେ ଦେଖିବା। ଏ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମମାନେ ଦେଖିଲେ ନେହେମିଆ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ? ନେହେମିଆ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ। ନେହେମିଆ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରଥମ ପଦ। ହକ୍ଲିୟର ପୁତ୍ର ନେହେମିଆଙ୍କର ବାକ୍ୟ, 20ତମ ବର୍ଷର କିସ୍ଲେଭ ମାସରେ ମୁଁ ସୁସନ ରାଜଧାନୀରେ ଥିଲି। ହକ୍ଲିୟର ପୁତ୍ର ନେହେମିଆଙ୍କର ବାକ୍ୟ 20ତମ ବର୍ଷରେ, 20 ବର୍ଷର କିସ୍ଲେଭ ମାସରେ ମୁଁ ସୁସନ ରାଜଧାନୀରେ ଥିଲେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କେଉଁ 20 ବର୍ଷରେ? ମାନେ ଅର୍ଥକ୍ୟସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ, ଅର୍ଥକ୍ୟସ୍ତ ରାଜା ରୂପେ ଶାସନ କଲାବେଳେ ଅର୍ଥକ୍ୟସ୍ତ ରାଜାଙ୍କର ଶାସନର 20 ବର୍ଷରେ ନେହେମିଆ କେଉଁଠାରେ ଥିଲେ? ସୁସନ ରାଜଧାନୀରେ ଥିଲେ। ସୁସନ ରାଜଧାନୀ କେଉଁଠାରେ ଅଛି? ଆମମାନେ ଥରେ ଦେଖିବା। ବାଇବେଲରେ ମ୍ୟାପ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ। ବାଇବେଲର ମ୍ୟାପ୍ ଖୋଲି ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାପ୍ର ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ର ତଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପର୍ସିଆ ଉପସାଗର ଦେଖାଯାଉଛି। ପର୍ସିଆ ଉପସାଗର ଉପରକୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ସୁସନ ରାଜଧାନୀ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛି। ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମେ ବାଇବେଲରେ ଦେଖିଲେ ପର୍ସିଆ ଉପସାଗର ତଳେ ଅଛି, ତାର ଉପରେ ଯାହାକି ସୁସନ ରାଜଧାନୀ ବୋଲି ଅଛି। ସେଠାରେ ଏଷ୍ଟରଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଆମେ ପଢୁ। ସୁସନ ରାଜଧାନୀରେ ପଡ଼ିଥିବା ଏ ପର୍ସିଆ ଉପସାଗର ମାନେ ପାରସିକଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ ସୁସନ ରାଜଧାନୀ ଅଛି। ମାନେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ମାଧ୍ୟ ପାରସିକ ମାନଙ୍କର ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ଭାବରେ ସୁସନ ରାଜଧାନୀ ରହିଅଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେରିକାର
से केउठारे अछंती प्रेसिडेंट कहले व्हाइट हाउस रे बोली कहते सेई प्रकार माध्य पारसिक राज्यर राजा माने केउ स्थान रे रुहंती कहिले सुसान राजधानी रे रुहंती बेले माने कहि परिबा सुसान राजधानी रहंती आ ए सुसा माने देखिले आ फर्स्ट मैप देखंतु बाइबल रो राइट साइड रे ईस्ट साइड रे माने सुसान राजधानी पूर्व दिग रे अछि आ जेरूशलेम को हमें देखिले ता पश्चिम दिग रे अछि सुसान राजधानी पूर्व दिग रे अछि जेरूशलेम वेस्ट साइड रे माने पश्चिम दिग रे अछि माने एबे नेहेमिया आ सुसान राजधानी रो केते शह शह किलोमीटर जेरूशलेम सेठा को आसीबार अछि आ सेठारे रही आ सुसान राजधानी थिला बेले कोन घटला देखंतु नेहेमिया पुस्तक प्रथम अध्याय हम आउतरे आसीबा नेहेमिया पुस्तक प्रथम अध्याय प्रथम पद द्वितीय पद हमने पढ़िलु नेहेमिया पुस्तक दुई पद हमने पढ़िले प्रथम अध्याय दुई पद हमने पढ़िले मु सुसान राजधानी थिली तइरे हनानी नामर मोर भातृगण मध्यरु एक जन और जिहुदारु केतेक लोक आसिले तो मु सेमानंकु बंदित्वर रक्षित अवशिष्ट जिहुदीय मानक विषय रे और जेरूशलेम विषय रे पचारिले एटारे कोन करछंती नेहेमिया पचारुछंती जिहुदार केतेक लोक आसीबार सेमान पचारुछंती बंदित्वर रक्षित अवशिष्ट और जिहुदी मानक विषय रे जेरूशलेम विषय रे पचारुछंती एटारे नेहेमिया को विषय आलोचना करे नेहेमिया केउ कालर लोक से जेरूशलेम रो विषय रे पचारुछंती जेरूशलेम थिबा लोक मानक विषय रे पचारुछंती प्रकृतर नेहेमिया को बयस केते केते वर्ष होइतबो सेते बेला को कया माने आलोचना कले जदि नेहेमिया को 80 वर्ष रो ऊर्ध्व होई थाई पारे कि माने जेरूशलेम रो आक्रमण ए समस्त विषय से देखि दिबे कि जेरेमिया को 70 वर्ष रो ऊर्ध्व होइतबो कि से बाबिलोन रे निर्वासित होबा पर जन्म ग्रहण करितिबे कि सेठारे बढितिबे कि ना कोन कया माने नेहेमिया को विषय आलोचना कले ए नेहेमिया जेरूशलेम रो आक्रमण देखि नथिबे कारण नेहेमिया जड़े एम्प्लॉय गवर्नमेंट एम्प्लॉय भाव रे अछंती माने पढिबा आगो को पान पात्र बाहक रूपे गवर्नमेंट एम्प्लॉय भाव रे अछंती माने 80 वर्ष रो ऊर्ध्व होई नथिबो 70 वर्ष रो ऊर्ध्व होई नथिबो 70 वर्ष रो कम ही होइथिबो माने जेरूशलेम रो आक्रमण घटिला बेले मंदिर ध्वंस नगर भग्न हैला बेले मंदिर भग्न हैला बेले जेरूशलेम रे नथिबे नेहेमिया मात्र आ ईश्वर को लोक मानक विषय रे जानिबा पाई ईश्वर को नगर जेरूशलेम नगर विषय जानिबा पाई नेहेमिया को ठारे माने से एक उच्चक आसक्ति आग्रह माने देखुछे से लोक मानक पचारुछंती बंदित्वर रक्षित अवशिष्ट जिहुदी मानक विषय से माने केमिति अछंती जेरूशलेम विषय पचारुछंती सेतिरे से माने कोन उत्तर देले देखंतु 3 पद 4 पद सेते बेले से माने मते कहिले बंदित्वर रक्षित से प्रदेशस्थ अवशिष्ट लोके महा दुख और अपमान रे अछंती मध्य जेरूशलेम रो प्राचीर भग्न होई अछि ओ तइर द्वार सब दग्ध होई अछि कोन कहउछंती सेठारे लोक माने भलर नांती सेठारे मंदिर सेठारे नगर द्वार सब अग्नि रे दग्ध होई अछि बोली कहउछंती प्रकृति में नेहेमिया को विषय आलोचना कले नेहेमिया केडे टॉप पोजीशन रे अछंती ए नियम को विषय माने पढिले माने जानि परिथौ नेहेमिया एक गवर्नमेंट जॉब करूथवा व्यक्ति ताहाटार भी अधिक महान पोजीशन से अछंती तथापि जेरूशलेम लोक मानक विषय रे जेरूशलेम रो प्राचीर विषय तांकर उच्चक देखंतु आज केतेक लोक अछंती आमाने चाकरी करूछु आमाने ईश्वर को कार्य करि पारुना आमाने चाकरी रो भार आमाने को बॉडी जाउसी तेनु आमाने गवर्नमेंट एम्प्लॉय जेहेतु आमाने ईश्वर को वाक्य ईश्वर को सुसमाचार प्रचार करि पारुना बोली कहउछंती हेले नेहेमिया आमाने को आदर्श नेहेमिया आमाने को आदर्श से मध्ये जने गवर्नमेंट एम्प्लॉय मात्र ईश्वर को कार्य प्रति तांकर आग्रह रही तांको ईश्वर को प्रति भय अच्छी ईश्वर को प्रति भक्ति रही ईश्वर को लोक मानक निमंते इच्छा से उत्तम पथरे कड़ाइबा से अवस्था कौन जाना निमंते केते इच्छा रही
ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ନେହେମିୟ ଜଣେ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ ପାନପାତ୍ର ବାହକ ରୂପେ ଅଛନ୍ତି। ରାଜା କହିଲେ ସାମାନ୍ୟ ରାଜା ନୁହେଁ, ରାଜା କହିଲେ ସାମାନ୍ୟ ରାଜା ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଷ୍ଟର ବିବରଣୀ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖାଯାଉଛି 127ଟି ପ୍ରଦେଶ ଉପରେ ବୋଲି, 127ଟି ପ୍ରଦେଶ ମାନେ 127ଟି ରାଜାଙ୍କ ଉପରେ ରାଜା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରୂପେ ଥିବା ଅର୍ଥକ୍ୟସ୍ତ୍ର ରାଜାଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ନେହେମିୟା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। କେଡ଼େ ଟପ୍ ପୋଜିସନ୍ ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଆମେ ଚାକିରି କରୁଛୁ, ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁନାହୁଁ ବୋଲି କହୁଥିବା ଲୋକମାନେ ନେହେମିୟାଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ କି? ନେହେମିୟାଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ନୁହେଁ, ନେହେମିୟାଙ୍କ ଠାରୁ କମ୍ ଲେଭେଲରେ ହିଁ ଆମେ କରିଥାଉ, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁନାହୁଁ। ଏଇ ବିଷୟ ଆଜି ନେହେମିୟାଙ୍କୁ ଆମେ କହିଲେ ସେ କହିବେ ସାଇଲେଣ୍ଟ, ମୁଁ ତୁମଠାରୁ ବି ଅଧିକ ପୋଜିସନ୍ରେ ଅଛି, ମାତ୍ର ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ ଅଟେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ କରୁଅଛି। ପାନପାତ୍ର ବାକରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ନେହେମିୟା ପୁସ୍ତକ 1 ଅଧ୍ୟାୟ 11 ପଦରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ଏ ସମୟରେ ମୁଁ ରାଜାଙ୍କର ପାନପାତ୍ର ବାହକ ଥିଲି। ପାନପାତ୍ର ବାହକ ଥିଲି। ନେହେମିୟା କ'ଣ? ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା ରୂପେ ଥିବା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପାନପାତ୍ର ବାହକ। ପାନପାତ୍ର ବାହକ କହିଲେ ତା କୌଣସି ସାଧାରଣ ଜବ୍ ନୁହେଁ। ରାଜାମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଗୋଟେ ରାଜା ପରେ ଆଉ ଜଣେ ରାଜା ଆସିପାରନ୍ତି, ମାତ୍ର ପାନପାତ୍ର ବାହକ କହିଲେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ, ସେ ରହିବାର ଅଛି, ବିଶ୍ୱସ୍ତ ରୂପେ ସେ ରହିବେ। ତେଣୁ ଜଣେ ସେଠାରେ ରହିବେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ରୂପେ ଅନେକ ବର୍ଷ। କାରଣ ପୂର୍ବେ କ'ଣ ଘଟୁଥିଲା କହିଲେ, ଆଉ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ କି ଖାଦ୍ୟରେ ବିଷ ମିଶାଇକି ଦେଇ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେବାର, ସେହିପରି ନ ଘଟିବାକୁ ହେଲେ ପାନପାତ୍ର ବାହକ ରୂପେ ଯେଉଁମାନେ ରହିବାର ଅଛି ସେମାନେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ରୂପେ ରହିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ଏଠାରେ ନେହେମିୟା ଜଣେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ। ଏଡ଼େ ମହାନ ଟପ୍ ପୋଜିସନରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ସେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ପାନପାତ୍ର ବାହକ କହିଲେ ରାଜା ସବୁବେଳେ ନେହେମିୟାଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିବେ, ନେହେମିୟା ସବୁବେଳେ ରାଜାଙ୍କ ମୁଖ ଦେଖୁଥିବେ। ରାଜାଙ୍କର କେତେ ନିକଟତର ସେ ଥିବେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ରାଜାଙ୍କର କେତେ ନିକଟରେ ସେ ନେହେମିୟା ଥିବେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ସାଧାରଣ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ସରପଞ୍ଚକୁ ଚିହ୍ନା ଥିବ ତାହେଲେ ସେ ଅନେକ କଥା କହିବ, ମୋର ସରପଞ୍ଚ ପରିଚୟ ଅଛି, ମୋତେ ଧରିଲେ ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଦେବେ ତୁମର ବୋଲି ଅନେକ କଥା କହି ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଧରିପାରିନଥାଉ, ଆମକୁ ମିଳନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ ଘଟୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସରପଞ୍ଚ ପରିଚୟ ଥିଲେ। ମାତ୍ର ଏଠାରେ ନେହେମିୟାଙ୍କୁ କିଏ ପରିଚିତ ଥିଲେ? ଅର୍ଥକ୍ୟସ୍ତ ରାଜାମାନଙ୍କ ରାଜା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପାନପାତ୍ର ବାହକ ରୂପେ ଥିଲେ, ମାତ୍ର ତାହାଙ୍କଠାରେ କୌଣସି ଗର୍ବ, କୌଣସି ଅହଙ୍କାର ନଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭକ୍ତ ରୂପେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଏଇ ଗୁଣ ହିଁ ଥାଏ, ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ରହିବ ନାହିଁ। ସେ ଟପ୍ ପୋଜିସନରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ନଥିଲା। ସେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଆପଣା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନେ, ନିଜର ଲୋକମାନେ ମହାକ୍ଲେଶରେ ଆଉ ଅପମାନରେ ଅଛନ୍ତି, ମହା ଦୁଃଖ ଅପମାନରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଜେରୁସାଲେମର ପ୍ରାଚୀର ଭଗ୍ନ ହୋଇଅଛି, ଏସବୁ ଶୁଣିବାରୁ ଆଉ ସେ ମନରେ ଆନନ୍ଦରେ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ଲକ୍ଜରିୟସ୍ ଲାଇଫ୍, ରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ରାଜପ୍ରସାଦରେ, ମାନେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ କେତେ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଥିବ। ମାତ୍ର ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦୂରରେ ସୁସାନ ରାଜଧାନୀରୁ ଏପଟେ ଜେରୁସାଲେମ ତା ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଅଛି, ଏହା ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ, ମାନେ କେତେ ଶହ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ନଗରର ପ୍ରାଚୀର ଭଗ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି। ସେଇ କଥା ଶୁଣି ନେହେମିୟା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ରୋଦନ କରୁଛନ୍ତି। 4 ପଦରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତହୁ ମୁଁ ଏ କଥା ଶୁଣନ୍ତେ ବସି ରୋଦନ କଲି ଓ କେତେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଳାପ କଲି। ପୁଣି ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମୁରେ ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟମାନେ, କେତେ ନା ଶହ ଦୂରରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି, କହି ନଗରର ପ୍ରାଚୀର ନିର୍ମାଣ ହୋଇନାହିଁ, ଭଗ୍ନି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ବୋଲି ନେହେମିୟା ଏଠାରେ ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି, ରୋଦନ କରୁଛନ୍ତି, ଉପବାସ କରୁଛନ୍ତି, ଉପବାସ କରୁଛି। କେତେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଳାପ କଲି,
ବିଳାପ କଲେ, କାନ୍ଦିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆମ୍ଭେମାନେ କେଉଁଠାରେ ନା ଘଟିଲା ଗୋଟେ ଇନସିଡେଣ୍ଟ, ତା ମାନେ ଶୁଣିଲୁ 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ପାଶୁରି ଯାଉଛି। କେଉଁଠାରେ ନା ଘଟିଲା, ଆମ ପରିବାରରେ ଘଟି ନାହିଁ ନା, କେତେ ଶହ ଶହ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ତାହା ଘଟିଛି। ସେଇ ବିଷୟ ଆମେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ସ୍ମରଣ ରଖି ପାଶୁରି ଯାଉ, ଆମେ ଫିଲ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇନଥାଉ। ମାତ୍ର ଏଠାରେ ଆମେ ନେହେମିୟାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ କେତେ ଶହ ଶହ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଆପଣାର ଲୋକମାନେ ଦୁଃଖରେ ଥିଲେ, ଅପମାନରେ ଥିଲେ, ସେ କିପରି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଭାବରେ ରହିପାରିବେ? ସେ ରୋଧନ କଲେ, ଉପବାସ କଲେ। ଆଜି ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପରିବାରରେ ସ୍ୱାମୀମାନେ ଭଲ ନଥାନ୍ତୁ, ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଭଲରେ ନଥାନ୍ତୁ, ପିଲାମାନେ ଭଲରେ ନଥାନ୍ତୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ମଦ ବୋଟଲ ମିଳିଲେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ, ଆଉ କାହା ବିଷୟରେ ପଚାରନ୍ତି ନାହିଁ। ନିଜ ପରିବାର ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ହିଁ ଆଜିର ଲୋକ କେତେକ ସ୍ୱାମୀ ବିଷୟରେ ସ୍ତ୍ରୀ, ସ୍ତ୍ରୀ ବିଷୟରେ ସ୍ୱାମୀ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଚାରୁନଥିଲା ବେଳେ ନେହେମିୟାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା କେମିତି ଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜି କେତେକ ଅଛନ୍ତି ନିଜ ପରିବାର ବିଷୟରେ ପଚାରିବା ଲୋକ, ସେମାନେ ମହାନ ଉତ୍ତମ ଲୋକ। ମାତ୍ର କେତେକ ଅଛନ୍ତି ନିଜ ପରିବାରକୁ ନ ବୁଝିବା ଲୋକ। ତାପରେ ନିଜ ପରିବାରକୁ ହିଁ ନ ବୁଝିଲା ବେଳେ କେତେ ନା ଦୂରରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଏ ଚିନ୍ତା କରୁଛି? ଶହ ଶହ କିଲୋମିଟର ଥିବା ଲୋକମାନେ ବିଷୟରେ କିଏ ଚିନ୍ତା କରୁଛି? ମଣ୍ଡଳୀ ବିଷୟରେ କିଏ ଚିନ୍ତା କରୁଛି? ମଣ୍ଡଳୀ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ବିଷୟରେ କେଉଁମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ? ମାତ୍ର ଏଠାରେ ନେହେମିୟାଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ, ନେହେମିୟା ଉପବାସ ରହି ରୋଦନ କରି ବିଳାପ କରି କେତେକ ଦିନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କଲେ। ନେହେମିୟା ଚାହିଁଲେ, ନେହେମିୟା ଅର୍ଥକ୍ଷସ୍ତ ରାଜାଙ୍କୁ ମାଗିଲେ ସେ ତାହା କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ପଠାଇବେ। ମାତ୍ର ସେ ତାହା ନ କରି ନେହେମିୟା ଆପଣାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ଆପଣାର ଚାକିରି ଉପରେ, ଆପଣାର ଅଧିକାର ଉପରେ ନିର୍ଭର ନ କରି, ରାଜାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ନ କରି ସର୍ବପରିସ୍ଥ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କଲା ପରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ସର୍ବପରିସ୍ଥ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ଅନୁମତି ମାଗିଲେ, ତୁମେ ମୋତେ ଅନୁମତି ଦିଅ ପିତା, ତୁମେ ଅନୁମତି ଦେଲେ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ମୁଁ ଗଲାବେଳେ ରାଜାଙ୍କର ମନ ମୋତେ ଦେଖି ରାଜା ଦୟା କରିବେ, ସେଇ ପ୍ରକାର ଅନୁମତି ମୋତେ ଦିଅ କହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ ହେଲେ ସିନା, ନିଜର ଅଧିକାର ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ ହେଲେ ନାହିଁ। ଆମେ ଆଜି କେଉଁ ବିଷୟ ଉପରେ ଆମେ ଡିପେଣ୍ଡ ହେଉଛେ? ଆମମାନଙ୍କର ଧନ ଉପରେ କି, ଧନର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟତା ଉପରେ କି, ଆମର ଟଙ୍କା ଉପରେ କି, ଆମର ଚାକିରି ଉପରେ କି, ଆମର କୁଣିଆ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ କି, ପରିବାର ଉପରେ କି, କାହା ଉପରେ ଆମେ ନିର୍ଭର କରୁଛେ? କାହା ଉପରେ ଆମେ ଡିପେଣ୍ଡ ହେଉଛେ? ନେହେମିୟା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରୂପେ ଅଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦବୀକୁ, ସେ ଅଧିକାର ଉପରେ ସେ ଡିପେଣ୍ଡ ହେଲେ ନାହିଁ, ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ସେ ଡିପେଣ୍ଡ ହେଲେ। ଆଜି ଆମେ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଆମେ କାହା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ ହେଉଛେ? ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ ହେବାର ଅଛି। ସେଇ ପ୍ରକାରେ ନେହେମିୟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ କ'ଣ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ସାରା ମାନେ ପଢ଼ିଲେ ନେହେମିୟାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଆମେ ଦେଖିଲେ, ଅନନ୍ତର ଅର୍ଥକ୍ଷସ୍ତ ରାଜାଙ୍କ ଅଧିକାର 20ତମ ବର୍ଷରେ ନିସାନ ମାସରେ ଏପରି ଘଟିଲା ଯେ, ରାଜାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଥିବାବେଳେ ମୁଁ ସେହି ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ନେଇ ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଲି। ଏଥିପୂର୍ବେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଦୁଃଖିତ ହୋଇନଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ? ନେହେମିୟା ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ମୁଖ ଠିକ୍ ଥିଲା। ମାତ୍ର ସେଦିନ ସେ ଯେତେବେଳେ ଜେରୁସାଲେମର ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଲେ, ଜେରୁସାଲେମ ନଗର ଯେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଅଛି, ପ୍ରାଚୀର ନିର୍ମାଣ କରିବାର ଅଛି, ସେ ବିଷୟ ଶୁଣିବାରୁ ତାଙ୍କ ମନ କିପରି ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଭାବରେ ରହିପାରିବେ, କିପରି ସେ ଆନନ୍ଦରେ ରହିପାରିବେ? ତେଣୁ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଆଉ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ମୁହଁ ଦୁଃଖିତ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ରାଜା ଦେଖିଲେ, ଆଉ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବେ, କାହିଁକି ଏପରି ଅଛି ତୁମ ମୁହଁ? କ'ଣ ପୀଡ଼ିତ, କ'ଣ ରୋଗ ଅଛି କି? ନାଇଁ, କାହିଁକି ଏପରି ଅଛି କହିଲେ, ସେତେବେଳେ ଆଉ ନେହେମିୟା ରାଜାଙ୍କୁ କହିବେ, ମୋର ଲୋକମାନେ ମୁଁ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲି, ମହାରାଜା ଚିରଜୀବୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ନଗର ମୋର ପୂର୍ବପୁରୁଷଗଣ ଖବର ସ୍ଥାନ, ତାହା ଯେତେବେଳେ ଉଜାଡ଼ ହୋଇ ପଡ଼ିଅଛି ଓ ତୋର ଦ୍ୱାର ସବୁ ଅଗ୍ନିରେ ଦଗ୍ଧ ହୋଇଅଛି, ସେତେବେଳେ କାହିଁକି ମୋର ମୁଖ ବିବର୍ଣ୍ଣ ନହିବ? ସେତେବେଳେ ରାଜାଙ୍କୁ କହିବେ ନେହେମିୟା, ଯେତେବେଳେ ମୋର ପୂର୍ବପୁରୁଷଗଣଙ୍କର କବର ମାନେ ଆବ୍ରାହମଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କହିବେ,
ଦାଉଦଙ୍କର ଆବ୍ରାହମଙ୍କର ଇସାକ ଯାକୋବଙ୍କର ଏମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର କବର ଥିବା ସେହି ସ୍ଥାନ ଆଜି ଉଜ୍ଜଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଯାଇଅଛି। ଆଉ ମୁଁ କିପରି ଆନନ୍ଦରେ ରହିବି ବୋଲି ଏଠାରେ କହିବେ ରାଜାଙ୍କୁ। ରାଜା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପଠାଇବେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ କହିବେ ତୁମେ କେତେ ଦିନ ଯିବ? କିଛି ଦିନ ଲାଗିବ। ମୁଁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ମୋତେ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଦରକାର। ଆଉ ନେହେମିୟାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଫୁଲ୍ ପାୱାର୍ସ ଦେଇ ଆଉ ରାଜା ପଠାଇବେ। ମାନେ ପଢ଼ୁଥିଲେ 8 ପଦରେ, ଆଉ ବନରକ୍ଷକ ଆସପଙ୍କ ନିକଟକୁ ଏକ ପତ୍ର ଦିଆଯାଉ, ନଗର ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ରାଜା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବେ। ଆଉ ଅନେକ ପରମିଶନ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପରମିଶନ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାଣ୍ଟ କଲେ ନେହେମିୟା ଯିବା ପାଇଁ। ଏବେ ନେହେମିୟା ଜେରୁସାଲେମକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। 2 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ନେହେମିୟା ପରମିଶନ ପାଇ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ 10 ପଦ ମାନେ ପଢ଼ିବା। ନେହେମିୟା ପୁସ୍ତକ 2 ଅଧ୍ୟାୟ 10 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହିପରି ନେହେମିୟା ଜେରୁସାଲେମକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ମାତ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣର ମଙ୍ଗଳ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଲୋକ ଆସିଅଛି ବୋଲି ଶୁଣି ହାରଣୀୟ ସନବଲଟ ଓ ହାମନୀୟ ଦାସ ତୋବିୟ ଅତିଶୟ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣର ମଙ୍ଗଳ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପାଇଁ ନେହେମିୟା ଆସିଲା ବେଳେ, ନଗର ପ୍ରାଚୀର ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ନେହେମିୟା ଆସିଲା ବେଳେ ତୋବିୟ ଆଉ ସନବଲଟ ନାମକ 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ, କାନ୍ଦିଲେ, ଦୁଃଖ କଲେ। କାହିଁକି ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି? ମଙ୍ଗଳ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଥିଲେ, ଏମାନେ 2 ଜଣ ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି, ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି। ଏମାନେ 2 ଜଣ, ଏମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖା ଅଛି। କେତେକ ଲୋକ ସେଇ ପ୍ରକାର ହିଁ ଥିବେ। କେତେକ ଲୋକ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଦେଖି ସହ୍ୟ କରିପାରୁନଥିବେ, ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ଦୁଃଖ କରୁଥିବେ। ପଢ଼ିବା ଲୋକ ବଢ଼ୁଥିବେ, ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବା ଲୋକ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟିତ ହେଉଥିବେ, କାନ୍ଦିବା ଲୋକ କାନ୍ଦୁଥିବେ। ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଲୋକ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବେ। ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିବେ। ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କଲେ ବି ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିବେ, ସେମାନେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବେ ଆଗକୁ। ସେଇ ପ୍ରକାର ହେଲେ ଏବେ ଜେରୁସାଲେମକୁ ନେହେମିୟା ଆସୁଛନ୍ତି। ଆସିବା ବିଷୟ ସେ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସିଲେ ସେ ବିଷୟ ସେ କାହାକୁ ଜଣାଇଲେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ସେ କ'ଣ କଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ 13 ପଦ ପଢ଼ିଲେ, ପୁଣି ମୁଁ ରାତ୍ରିରେ ବାହାରି ଉପତ୍ୟକା ଦ୍ୱାର ଦେଇ ନାଗକୂପ ଓ ଖତ ଦ୍ୱାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲି ଓ ଜେରୁସାଲେମର ଭଗ୍ନ ପ୍ରାଚୀର ଓ ତହିଁର ଅଗ୍ନିଦଗ୍ଧ ଦ୍ୱାର ସବୁ ଦେଖିଲି। ଜେରୁସାଲେମକୁ ଆସି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଜେରୁସାଲେମର ନଗରର ଦ୍ୱାର ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ। କିଏ? ନେହେମିୟା। କ'ଣ ସବୁ ଦେଖିଲେ? ଉପତ୍ୟକା ଦ୍ୱାର ଦେଖିଲେ, ନିର୍ଜନ ଦ୍ୱାର ଦେଖିଲେ, ଖତ ଦ୍ୱାର ଦେଖିଲେ, ମେଷ ଦ୍ୱାର ଦେଖିଲେ, এই ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦ୍ୱାର ଦେଖିଲେ। ଏସବୁ ଦ୍ୱାର କ'ଣ କହିଲେ? ଆଉ ଜେରୁସାଲେମ ନଗରର ପ୍ରାଚୀର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା ପୂର୍ବେ। ଗୋଟେ ନଗର ନିର୍ମାଣ କରାଗଲେ, ନଗରର ପ୍ରାଚୀର ନିର୍ମାଣ କରାଗଲେ ନଗରକୁ ଗୋଟିଏ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ନଥାଏ। ନଗରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱାର ହିଁ ନଥାଏ, 12 ଗୋଟି ଦ୍ୱାର ଥାଏ। 12 ଗୋଟି ଥାଏ। ଜେରୁସାଲେମ ନଗର ନିର୍ମାଣର ପ୍ରାଚୀରର 12 ଗୋଟି ଦ୍ୱାର ଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ସମସ୍ତେ ଯିବେନି, ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ସମସ୍ତେ ଆସିବେ ନାହିଁ, 12 ଗୋଟି ଦ୍ୱାର ଥାଏ ନଗରକୁ। ସେଇ 12 ଗୋଟି ଦ୍ୱାରର ନାମ ସବୁ ରହିଛି। କେତେକ ନାମ କ'ଣ? ନାମ ସବୁ ଉପତ୍ୟକା ଦ୍ୱାର, ନିର୍ଜର ଦ୍ୱାର, ଉପତ୍ୟକା ଦ୍ୱାର, ମେଷ ଦ୍ୱାର, ଖତ ଦ୍ୱାର, ଏ ପ୍ରକାର 12 ଗୋଟି ଦ୍ୱାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାରରେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଆଉ 38 ବର୍ଷର ରୋଗୀର ସୁସ୍ଥତା ଯାହାକି ଆମେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ସେଠାରେ ବେତେସ୍ତା ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ମେଷ ଦ୍ୱାର ବୋଲି କୁହାଗଲା। ମାନେ ଜେରୁସାଲେମ ନଗରର ପ୍ରାଚୀରକୁ 12 ଗୋଟି ଦ୍ୱାର ଅଛି। 12 ଗୋଟି ଦ୍ୱାର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱାରର ନାମ ରହିଛି। ଆଉ ସେଇ ସମସ୍ତ ଭାଙ୍ଗିକି ପଡ଼ିଥିଲା ବେଳେ ସେସବୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ନେହେମିୟା କାହାକୁ କିଛି ନ କହି ସେ ଆସିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଆସିବାର କ'ଣ କରିବେ କାର୍ଯ୍ୟ କାହାକୁ ନ ଜଣାଇ এই ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ। এই ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଦେଖି ଫେରି ଆସି ଆଉ ସେଠାରେ ଥିବା ଲୋକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରାଇ ଗୋଟେ ମିଟିଂ କଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବସାଇ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଜେରୁସାଲେମର ନଗରର ପ୍ରାଚୀର ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲେ। ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଲା। 2 ଅଧ୍ୟାୟରେ ପରମିଶନ ପାଇକି ଯାଇକି ଜେରୁସାଲେମରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଜେରୁସାଲେମର ନଗର ପ୍ରାଚୀର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲେ ମାନେ ନଗର ପ୍ରାଚୀର ନିର୍ମାଣ କରିବାର ଅଛି, ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ମାନେ କରିବାର ଅଛି କହି
एठारे लोक मानक गोटे प्रोत्साहित कले। 3 अध्याय मैंने देखिले एक नेहेमिया पुस्तक 3 अध्याय मैंने देखिले कार्य डिस्ट्रीब्यूशन कले क्यों माने क्यों द्वार निर्माण करिवार अछि परिवार सहित सेठारे रही द्वार निर्माण करिवार अछि बोले आ सेठारे कहबार माने देखि थाउ। एले 2 अध्याय रे हमने देखिले 2 अध्याय रे ए प्रकार कार्य से माने डिस्ट्रीब्यूशन करला बेले ही ए माने से माननकु कार्य प्रस्तुत करेंगे नगर निर्माण करेंगे कोई भाविबार ही से माने एमानकु विघ्न घटाइबे किए टोबियो आउ सनबलट नामक 2 जन अछंती ना से माने नगर निर्माण कार्य नगर प्राचीर निर्माण कार्य बंद करबा पई चेष्टा करुथबे तेणु एठारे विघ्न घटाइला परे आमे देखि थाउ। देखंतु आमे देखु 3 अध्याय आमे देखु 2 अध्याय 19 पदरे हारोनियो सनबलट आमोनियो दास टोबियो आरबियो गेसम या सुनी आमानको परिहास तुच्छ करी कहले तुम माने एक ही कार्य करूछ तुम्हें माने कि राजद्रोह करिवो। देखंतु कार्य आरंभ न हेउणु समस्या आसिला कार्य आरंभ न होणु परिहास कले एक मंगल कार्य करबा पई आसिला बेले सेटारे असंतुष्ट हेले आउ थरे कार्य करिवे कोई प्रस्तुति घटिला बेले परिहास करूछंती क्लेश निंदा अपमान क्लेश निंदा भयभीत कराउछंती सेते बेले एपरि आसीबा माने आउरी काम स्टार्ट कले आउरी किपरि थिबो। देखंतु आज मैंने गोटे सेमिनार बसैले गोटे मीटिंग हम कहले अनेक प्रकार विवाद अनेक प्रकार विघ्न आसी थाए कार्य आरंभ न ही अनेक लोक एठारे मीटिंग करने को हम ना एठारे वाक्य प्रचार करने को हम ना ए प्रकार कहूथिबे से प्रकार सनबलट गेसम आउ टोबियो नामक ये व्यक्ति माने एठारे ईश्वर को जेरुसालेम प्राचीर निर्माण घटवा को हम ना कही कार्य आरंभ न होने प्रयास थट्टा करने को लगे हेले भी नेहेमिया से सब को न धरी 3 अध्याय मैंने देखिले कार्य डिस्ट्रीब्यूशन कले 4 अध्याय को मैंने देखला बेलू 4 अध्याय प्रथम पदरे मैंने देखिले मात्र आमे माने प्राचीर गड़ु अच्छु बोली शुणी सनबलट कुपित और अतिशय विरक्त होई जिउदियो मानक परिहास कले आमाने कार्य करूछु बोली जानी सनबलट कुपित जेरुसालेम प्राचीर निर्माण करबा पई केडे बाधा विघ्न देखंतु सनबलट आउ टोबियो से माने रागी गले अतिशय क्रोध कले। एबे नेहेमिया को विषय माने आलोचना कला बेले नेहेमिया राजा को निकट थिले अध्यक्ष भाव रे थिले से आराम रे थिले सेठारे सुसान रे आराम रे थिले पान पात्र बाहा रूपे निज फैमिली सहित लग्जरी लाइफ तांकर एठा को आसी एठारे लोक माने तांको परिहास करिवार कोन तांको प्रति असंतुष्ट होबार कोन तांको पर निंदा पकाइबार कोन विवाद करिवार कोन अपमान करिवार कोन ए समस्त विषय सहयोग करूछन। देखंतु जने नेता को रहिबा कुतिबा गुण ए समस्त विषय जने नेता भाबरे नेहेमिया तिबारो सेटा को आसी ए समस्त विषय सहयोग करूछन्ते से माने परिहास करूछन्ते आउ से अपना भातृगण समरीय सैन्य दल साक्षात रे एई कथा कहला एई निस्तेज जिउदियो माने कौन करूछन्ते से माने कौन गड़ बंद करी रहिबे से माने कौन बलिदान करिवे क्यों प्रकार परिहास क्यों प्रकार थट्टा करूछन। देखंतु निस्तेज बोली कहउछन्ते दुर्बल बोली कहउछन्ते मानको तापर 3 पदरा माने देखिले 2 पदरा माने देखिले कौन दिनकर समाप्त करिवे केते थट्टा करूछन। देखंतु कार्य आरंभ कले माने प्राचीर कौन गोटे दिन रे बांधि देबे कहउछन्ते टीपी दग्ध प्रस्तर काढ़ी सजीव करेंगे कांथड़ार केते मजा परिहास कर। देखंतु एई समय आमोनियो टोबियो ता पाखरे थिला आ से कहिला मध्य से माने जहा गड़ु अछंती बिलुआ चढ़ी गले से सेमानक पथरे पाचेरी भांगी पकाइबो क्यों प्रकार परिहास। देखंतु बिलुआ माने कांथ निर्माण कला परे प्राचीर निर्माण कला परे बिलुआ चढ़िले से कांथ भांगी जीवो बोली कहउछ केते प्रकार क्यों प्रकार परिहास क्यों प्रकार केते कहउछन्ते। देखंतु प्राचीर निर्माण करबा आरंभ पर ठारू से माने असंतुष्ट हेले मानक उपरे
ଏମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ପରିହାସ କରୁଛନ୍ତି, ଥଟ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ଏମାନେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହିଁ ନିମଗ୍ନ ହୋଇଥିଲେ। କେତେକ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଅନେକ ପ୍ରକାର ପରିହାସ ଆସିଥାଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କଲାବେଳେ। ଆମମାନେ ସେ ପରିହାସ ପ୍ରତି ନ ଦେଖି ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ନ କରି ଆମମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ କିପରି ଉତ୍ତର ଦେବାର ଅଛି କହିଲେ, ନେହେମିୟା କିପରି ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଆମମାନେ ସେହିପରି ଉତ୍ତର ଦେବାର ଅଛି। ନେହେମିୟା କ'ଣ କଲେ? ସେମାନେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ପରିହାସ କଲେ, ନିନ୍ଦା ପକାଇଲେ, ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ, ଦୁଃଖିତ ହେଲେ, କାନ୍ଦିଲେ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ। ମାତ୍ର ଏମାନେ କ'ଣ କଲେ? ଏମାନେ ପ୍ରାଚୀର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହିଁ ନିବିଷ୍ଟ ହେଲେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ। ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ କ'ଣ କରିବ କହିଲେ, ବିବାଦ କରିବ ନାହିଁ, ନୀରବ ରହି ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ତର ଦେବ। ବୁଦ୍ଧିହୀନ ଲୋକ ଅନେକ କଥା କହିବେ, ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ ନୀରବ ରହି ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହିଁ ରହିବ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ। ତାହାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକାର ଅନେକ ବିଷୟ ଘଟିଲା, କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ। ଆଜି ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନେକ ବିଷୟ ଏହି ପ୍ରକାର ଘଟିଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମମାନେ ଉତ୍ତର ଦେବାର ଅଛି, ବିବାଦ କରି ନୁହେଁ। 5 ପଦ ମାନେ ଦେଖିଲେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଅଧର୍ମ ଆଚ୍ଛାଦନ କର ନାହିଁ, ତୁମ ସମ୍ମୁଖରୁ ସେମାନଙ୍କ ପାପ ମାର୍ଜିତ ନ ହେଉ। ସେମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର ଏମାନଙ୍କୁ ପରିହାସ କରୁଥିଲେ, ଥଟ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ କରୁ ଆଉ ଏଇ ରୂପେ ଆମମାନେ ପ୍ରାଚୀର ଗଢ଼ିଲୁ ତହିଁର ଉଚ୍ଚତାର ଅର୍ଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେମାନେ ପରିହାସ କରୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ପ୍ରାଚୀର ଅଧା ବାନ୍ଧିଦେଲେ, କାନ୍ଥ ଅଧା ନିର୍ମାଣ କରିଦେଲେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ, ଆଉ ଅଧା କଲେ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ଅଧା କରିବାର ଦେଖି ଆଉ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ସନବଲଟ, ଟୋବିୟ, ଗେସମ, ସେମାନେ ଦେଖି ଏମାନେ ଅଧା ବାନ୍ଧିଦେଲେ, ଆଉ ଅଧା ବାନ୍ଧିଦେଲେ ଶେଷ କରିଦେବେ। ନାଇଁ, ସେପରି କରିବାକୁ ହବ ନାହିଁ, ଏମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ବନ୍ଦ କରିବାର ଅଛି ବୋଲି ଭାବିଲେ। ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ କଲେ ସେମାନେ, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ ସେମାନେ କଲେ। ତାହା କ'ଣ କହିଲେ? ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟୋବିୟ, ସନବଲଟ, ଗେସମ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ଲୋକ ଆଉ ନେହେମିୟାଙ୍କ ସହିତ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ପ୍ରବେଶ କରି ଏକ ପ୍ରାଚୀର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ କଲେ। ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ, ଆଉ ଏମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆଉ ପ୍ରାଚୀର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ହେବ, ଏହି ପ୍ରକାର ଯୋଜନା କଲେ। ସେହିପରି ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଏହି ପ୍ଲାନ୍କୁ ଏଠାରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଜାଣି, ନେହେମିୟା ଜାଣି, ଆଉ ନେହେମିୟା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କଲେ। କହିଲେ, ସେମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରାଚୀର ନିର୍ମାଣ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ କ'ଣ କରିବ କହିଲେ, ତୁମମାନେ ପ୍ରାଚୀର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିବ ନାହିଁ। ତୁମମାନେ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ବର୍ଚ୍ଛା ଧର, ଗୋଟିଏ ହାତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କର, ଗୋଟିଏ ହାତରେ ଖड्ग ଧର, ଗୋଟିଏ ହାତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କର। ଏହି ପ୍ରକାର ତୁମମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ଅସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ଧରି ଆଉ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ପ୍ରାଚୀର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କର ବୋଲି କହିଲେ। ସେହି ପ୍ରକାର ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଖड्गକୁ, ବର୍ଚ୍ଛାକୁ ନିଜଠାରେ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଏହି ବିଷୟ ସେମାନେ ପୁନର୍ବାର ଜାଣିଦେଲେ। ଏମାନେ ଆଲର୍ଟ ହୋଇଗଲେ ବୋଲି ଜାଣି ସେମାନେ ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ପ୍ଲାନ୍ ସେମାନେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲେ। ଏହି ପ୍ରକାର 4 ଅଧ୍ୟାୟରେ ମାନେ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଦେଖିଥାଉ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ 5 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ବାହାର ଆଡ଼ୁ ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି। ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରାଚୀନ ନିର୍ମାଣକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ। ସେହି ସମସ୍ୟାକୁ ନେହେମିୟା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଲର୍ଟ କଲାବେଳେ 5 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଏହି ଭିତରେ ଥିବା ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ। କ'ଣ କହିଲେ? ଆଉ ଜିହୁଦୀମାନେ ହିଁ ଲୁଟୁଛନ୍ତି। ମାନେ ଏବେ ଜିହୁଦୀମାନେ ଜଣେ ଜିହୁଦୀଙ୍କୁ ଯଦି ଟଙ୍କା ଦେଇଥାଏ, ତାହେଲେ ସେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ମାଗିବାର। ଏହି ପ୍ରକାର ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ବିବାଦ ହେଉଛି। ଏହି ବିଷୟ ନେହେମିୟାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲା। ସେତେବେଳେ ନେହେମିୟାକୁ କେତେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଥିବ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବାହାର ଆଡ଼ୁ ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି ପାଚେରୀ ନିର୍ମାଣ କରିବା ସମୟରେ, ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ ଭିତରେ ଥିବା ଏମାନେ ପରସ୍ପର ବିବାଦ କରୁଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ନେହେମିୟା କହୁଥିବା ବିଷୟ ଦେଖନ୍ତୁ 5 ଅଧ୍ୟାୟ 14 ପଦ। ଆହୁରି ମୁଁ ଜିହୁଦା ଦେଶରେ ସେମାନଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦରେ ନିଯୁକ୍ତ ଥିବା ସମୟଠାରୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅର୍ଥକ୍ଷସ୍ଥ ରାଜାର ଅଧିକାରର 20 ବର୍ଷ ଠାରୁ 32 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 12 ବର୍ଷ ମୁଁ ଓ ମୋର ଭାତୃଗଣ ଦେଶାଧ୍ୟକ୍ଷର ବୃତ୍ତିଭୋଗ କଲୁ।
एठारे नेहेमिया निज विषय से जणाइबे कौन कहले मु अध्यक्ष भाव थिला बेले मु 12 वर्ष माने अर्थख्यस्थ राजांकर 20 वर्ष शासन 32 वर्ष कहले 12 वर्ष 20 वर्ष ठारू 32 वर्ष 12 वर्ष मु मोर भातृगण देशाध्यक्षर मृत्युभोग करू ना 12 वर्ष मु कहली 12 वर्ष मु अध्यक्ष भाव थी मात्र क्या कौन विषय मु लुटिली ना कहार मु नेली ना बरम से दरमा द्वारा ईश्वर को कार्य से कले यहीपर निज विषय से कहवा द्वारा भितर घटुवा समस्या को से दूर कर पारे तुम्हें परस्पर को लुट ना बोली से कही जिहुदी मध्य समस्या जहाँ आसीला से दूर कले 6 अध्याय मैंने देखिले 6 अध्याय आने जेहेतु कार्य कर चली तेणु एमाने आउ गोटे प्लान कले सनबलेट गेसम टोबियो एमाने आउ गोटे प्लान कले प्राचीर निर्माण कार्य बंद करने कौन कहले आमे जेहेतु आमे बाहर अपोजिट रे आमे गले से कार्य आमे बंद कर पारन एथरे कौन करेंगे कहले 3-4 थर चिट्ठी लेखि पठाइबे नेहेमिया निकट ए सनबलेट टोबियो 3-4 थर चिट्ठी लेखि पठाइबे नेहेमिया निकट तुम्हें आम निकट आस आम कथा आमे मिसिबा आमे एकत्रित होई कथा आस बोली डाकिबे सेतेबेले पंचम थर आउ थे 3-4 थर चिट्ठी लिखिले आउ नेहेमिया जीवे ना नेहेमिया कहबे मु मोर कार्य समाप्त मु जो कार्य करबा मते आसी अछि प्राचीर निर्माण कार्य शेष होला पर मते मन निकट आसी कहले पंचम थर आउ थे चिट्ठी लिखिबे कौन कहले आ तुम्हें यही लोक मान राजा हम भावुच कि ये प्रकार चिट्ठी लिखे ये प्रकार राजद्रोह करुच ये प्रकार चिट्ठी लिखे प्रकृत से जना ना जे नेहेमिया गोटे सब पावर्स नहीं एटा को जानती ना तेणु से नेहेमिया को यही प्रकार कहते तुम्हें राजा हाँ आसिल कि एठारे कहते समस्त विषय को यही प्रकार मंदिर निर्माण घटिला बेले समस्त विषय घटिला बेले ए समस्त विषय को सहयोग करुछन्ते एही प्रकार करी एही प्रकार थिला बेले से माने कोनोसी प्रकार निर्माण कार्य को बंद करि पारु नांती तेणु एथर कोन कले माने देखि पारिले से माने बाहर जे प्रकार नेहेमिया को किछि करि पारु नांती प्राचीर निर्माण कार्य बंद करि पारु नांती तेणु नेहेमिया पाखरे थिबा समय नामक व्यक्ति को लांच देले एथर समय नामक व्यक्ति को लांच दे जहाँ कहवाई कहले से ताहा जाए सेठरे कहले ए समय नामक जड़े व्यक्ति आसी नेहेमिया को कौन कहले माने आ नेहेमिया आज राति से माने आमान को आक्रमण करने आसुचंती संबल टोबिया मैंने समस्ते तुम्हें चल आम मंदिर मध्य को चली जा लुचिबा बोली कहबे सेते बेले नेहेमिया समय को कहबे मो मंदिर को मध्य को गले अवशिष्ट लोक मैंने कुआड़े जीवे ए प्रकार पाप ए प्रकार दुर्नाम मो प्रति न घटू मो मंदिर मध्य को जीवी ना बोली कहबे तापर नेहेमिया जानबे जे से माने आक्रमण करने को आसुना समय को से माने लांच दे समय को व्यवहार कले बोली नेहेमिया जानी पाइले ए प्रकार मंदिर ए प्रकार जेरुसलेम नगर प्राचीन निर्माण कार्य करने पाई केते बाधा विघ्न आसला देखंतु एक समय जीशुकृष्ण को मध्य से प्रकार जीशुकृष्ण को किछि करे न पारे जीशुकृष्ण को पाखरे थिबा जिहुदा को धरिले जिहुदा को टंका दे जीशुकृष्ण को धराइबा पई कहले माने केतेक लोक माने सब बेले बाहरु जदि आमानक ऊपर अटैक करि पारंती नाही ताले आम ठारे थिबा लोक मानक से माने व्यवहार करंती तेणु नेहेमिया को पाखरे थिबा समय को से माने व्यवहार कले एक समय जीशु को ठारे थिबा जिहुदा को मध्ये से माने से प्रकार लोक माने जिहुदा को व्यवहार कर जीशु को धरिले मात्र एठारे नेहेमिया से प्रकार करि नथिले आ मंदिर शेष हैला शेष रे अनेक प्रकार असुविधा अनेक प्रकार अपमान अनेक प्रकार परिहास घटिला परे नेहेमिया जिद करे गोटे कार्य रहिले कौन सी प्रकार से ईश्वर को कार्य निवृत्त हेले ना
जिद करी से आसथिबा कार्य जिद रे गोटे लक्ष्य पथरे से रहिबार से कार्य को सफल कले। देखंतु आज आमाने मध्य स्वर्ग राज्य को आमाने लक्ष्य रूपे रखिबार अच्छे। स्वर्ग राज्य को लक्ष्य रूपे रखी स्वर्ग राज्य को जीवा पथरे आमाने आगु को जीवार अच्छे। मझी मझे अनेक प्रकार बाधा विघ्न आसी थाए किंतु आमाने पछ को देखा हम ना। स्वर्ग राज्य को यही भाव रखी आम गोटे जिद रे गले आम स्वर्ग राज्य जापर। शैतान अनेक प्रकार प्रतिरोध आम प्रति घटाई थाए ईश्वर वाक्य आम दूर करने निमंते। ईश्वर चाहूबा पवित्रता आम न देखाइबा से चेष्टा करुए। मात्र आम स्वर्ग राज्य को लक्ष्य रूपे रखी जिद भाव में गले जापर। से अनेक प्रकार असुविधा कले मात्र से सहित विवाद न करी कार्य द्वारा उत्तर देले नेहेम्य। देखंतु कौन घटिला 15 पद तो 52 दिन मध्य इकुल मासर पंचविंश दिन रे प्राचीन समाप्त हैला। 52 दिन रे 52 डेज लगिला प्राचीन निर्माण पाए समाप्त हैला परे प्रथमे सनबलट गेसम टोबियो लोक मानक भयभीत कराइबा पई चेष्टा कले। निर्माण कार्य बंद करबा चेष्टा कले। एबे निर्माण कार्य शेष होला परे सेमाने एमानक भय कले। 16 पद लेखा अछि 6 अध्याय 16 पद। जेहेतु समय हो जाउछि तेणु 16 पद देखंतु पर आमाने जेहेतु परिचय शिखुछे देखंतु कार्य बंद करबा पई दिने सेमाने भयभीत कराइले। आज कार्य शेष होला परे एमानक सेमाने भय कले। सेही प्रकार आमानक जीवन रे मध्य यहीपरि घटी थाए। तेणु लक्ष्य करी जिद करी आम गोटे कार्य रहिले कार्य द्वारा आम उत्तर दे पारिबा। कार्य द्वारा आम उत्तर दे पारिबा। तापर एही प्रकार आम 7 अध्याय देखिले 7 अध्याय रे विषय आसीबा कार्य शेष होई जिबारु नेहेम्य भाबिबे एते दिन होला म एटा आसिले एबे पुनर्बार म अर्थख्यस्त राजांक निकट जीवी जाई देखा करबी भाबिबे। 7 अध्याय रे सेटा को जीवा को हेले एटारे लोक मानक ऊपर केतेक अधिकारी मानक केतेक लोक मानक अधिकारी भाव में नियुक्त करेंगे। 7 अध्याय में देखो। तापर 8 अध्याय में देखिले एटारे नेहेम्य हेजरा को डाकिबे। जेहेतु नेहेम्य हेजरा समकालीन लोक माने तेणु नेहेम्य हेजरा को डाकिबे। समस्त लोक एक व्यक्ति तुल्य जल द्वारा सम्मुखस्थ छकर एकत्रित हेले। आउ सदा प्रभु इस्राएल को मूसांकर जो व्यवस्था पुस्तक आज्ञा करथिले ता आनिबा पाई सेमाने हेजरा अध्यापक को कहले। हेजरा को डाकिले फुल फोर्स थिला को नेहेम्या को आ हेजरा जन सेवक रूपे अछंती तो हेजरा को डाकिले। आ हेजरा को समस्त सम्मुख रे माने देखिले आ एठारे हेजरा समस्त को वाक्य सुनाइबे ईश्वर को व्यवस्था जाकी सा सुनाइला परे माने देखि थाओ। सप्तम मासर प्रथम दिन रे हेजरा पुरुष स्त्री आदि जेते लोक सुनी बुझी पारंती से समस्त समाज साक्षात को से व्यवस्था पुस्तक आनिले। व्यवस्था पुस्तक आनिले स्त्री पुरुष समस्त को समस्त छिड़ा हेले एजरा से मानकु वाक्य कहले। आज गोटे चर्च रे देखंतु खाली पाळक बसिथिले माने कोन करू लोक माने कोन करंती एपट सेपटे बुला जिबा आसीबा करंती। से पाळक थिबे आ चर्च को जोड़ी जने ऑफिसर आस्ते माने जने पुलिस ऑफिसर आसी बसिले लोक मैंने एपट सेपट जी कि नाई ऑफिसर जन अच्छा से देखुं कह केते जाग्रत वाक्य शुणे से प्रकार एटारे एजरा वाक्य कहला बेले पाखरे किए अच्छा नेहेम्या अच्छा तो समस्त छिड़ा होकर एजरा कहता वाक्य को शुणुंट। 3 पदर देखंतु तो से जलद्वार सम्मुखस्थ छकरे जलद्वार कहले यह गोटे द्वार 12 गोटे द्वार अच्छी जेरुसालेम नगर मेष द्वार निर्जर द्वार उपत्यका द्वार खत द्वार जलद्वार द्वार एंट्रांस निकट रही से ओपन ग्राउंड रे समस्त एकत्रित कराई ईश्वर को व्यवस्था शिक्षा दौरान गोटे बड़ पब्लिक मीटिंग भावतु सेठारे मेनली नेहेम्या बोधे अच्छा स्टेज उपर केतेक लोक अच्छा से विषय में 6-7 पद लेखा अच्छी। 8 पदर आम देखिले से स्पष्ट रूपे परमेश्वर को व्यवस्था पुस्तक पाठ कले से तहिर बाब बुझाई देले तहु लोक माने पठन बुझिले। आ हेजरा समस्त को वाक्य कहले आ वाक्य कहिबारु वाक्य बुझिला परे समस्त को बुझाइले।
आमे माने जदि चर्च माने वाक्य पढ़ू उत्तर प्रत्युत्तर कहले किए बुझिबो मात्र एटारे हेज्रा समस्ते बुझीपारे केते लोक अच्छा समस्ते बुझिला पर से बुझाइले आउ सेठारे थिबा लोक माने मध्य सेमानंकु लोक मानकु बुझाइला पर आमे एठारे देखि थाउ। एहा नेहम्या 8 अध्याय होछि ईश्वरक वाक्य प्रचार कला पर कोन घटुछि लोक मानकर मन परिवर्तन घटुछि से माने पाप स्वीकार करे अपना मन परिवर्तन घटिबे ताई प्रेरित मानको कार्य विवरण 2 अध्याय रे माने पढुछि जड़े व्यक्ति को वाक्य प्रचार कला पर से अपना पाप स्वीकार कर मन परिवर्तन कर प्रकार 8 अध्याय वाक्य प्रचार कला पर 9 अध्याय से मैंने पाप स्वीकार कले से मैंने पाप स्वीकार केपरि कले देखंतु 9 अध्याय 2 पदरे इस्राएल वंश विदेशी समस्त गुण अपना मान पृथक कले ठिया होई अपना अपना दास अपना अपना पाप अपना अपना पितृलोकर अपराध स्वीकार कले निजर पाप स्वीकार कले एटारे हेज्रा व्यवस्था पाठ कला पर शिक्षा देला पर समस्ते परिवर्तन हेले अपना अपना पाप स्वीकार कले प्रेरित पाउल प्रेरित मानक कार्य विवरण रे आमाने पढ़ुछे ना 2 अध्याय 38 पद रे अपना अपना पाप स्वीकार करी मन परिवर्तन करी बपतिस्म नियो लेखा अछि सेही परि एठारे वाक्य कुआगला पर से पाप स्वीकार कले अब्राहम को ठारो आरंभ करे हमर पितृपुरुष मानकर पाप मध्ये से स्वीकार कला पर एठा माने देखि थाउ तापर 10 अध्याय रे कोन घटुछि एबे स्वीकार कला पर कोन करिवे एबे स्वीकार कला पर आ एठारे करिबु कहिबार 10 अध्याय रे चुक्तिर दायित्व आमे समस्त विषय करिबु बोली केतक विषय से माने शपथ कले 10 अध्याय 32 पद देखंतु आउरी आमे माने आपन परमेश्वर को सेवा कार्य निमंते आम विश्राम बार पालन करिबु दशमांश आनिबु ए समस्त प्रकार शपथ 10 अध्याय कले 8 अध्याय वाक्य प्रचार 9 अध्याय पाप स्वीकार करे मन परिवर्तन कले 10 अध्याय आम ए समस्त विषय करिबु विश्राम बार पालन करिबु पर्व पर्वणी सब पालन करिबु दशमांश आनिबु ईश्वर वाक्य अनुसार बंचु बोली शपथ कले तापर 11 अध्याय हम देखिले 11 अध्याय देखिले प्राचीर नाय कही नगर को सेटा दूर रे बास करते विजाति मानक निकट रे एबे समान समस्त को जेरूशलेम नगर को आणले कारण एबे प्राचीर निर्माण हो गला समस्त जेरूशलेम रे बास करिवार अछि जेरूशलेम को आणला पर एठारे लोक मानक ऊपर जाजक रूपे आ प्राचीन रूपे आ लेव्य मानक क्यों माने प्राचीन रूपे रहबार अछि क्यों माने जाजक भाव रहबार अछि क्यों माने अध्यक्ष भाव रहबार अछि समान समस्त को लोक मानक ऊपर नियुक्त कले 11 अध्याय आ 12 अध्याय मैंने पढ़िले 12 अध्याय प्राचीर को संबंधी प्रतिष्ठा कार्य जेहेतु नगर निर्माण प्राचीर निर्माण हो गला तार प्रतिष्ठा कार्य संबंधी विषय 12 अध्याय लिखा जाए पढ़ंतु 12 अध्याय 27 पद मैंने देखिले अनंतर जेरूशलेम प्राचीर प्रतिष्ठा समय लोक मैंने करताल नेबल और वीणा बजाई धन्यवाद गान सहित आनंद प्रतिष्ठा उत्सव पालन करने लेव्य मानक जेरूशलेम को आने निमंते से सकल स्थान से अन्वेषण कले लेव्य मानक मध्य क्यों माने गान करिवार अछि क्यों माने करताली क्यों माने धन्यवाद करिवार अछि एपरि जेरूशलेम नगर प्राचीर निर्माण घटिला पर प्रतिष्ठा संबंधी कार्य गुड़ाक माने 12 अध्याय देखि थाउ तापर 13 अध्याय माने देखिले 13 अध्याय प्रथम पद देखंतु से दिन से माने लोक मानक कर्ण गचर रे मोसांक पुस्तक पाठ कले पुणी तही मध्य लिखित एक कथा मिलिला जे आमोनिय और मोयाबीय लोक अनंत काल परमेश्वर को समाज रे प्रवेश करिवे नाही एतर आमोनिय मोयाबीय लोक माने परमेश्वर को समाज रे प्रवेश करिवे नाही कारण एक समय मोयाबीय मानक द्वारा ही आउ मोयाबीय मानक सहित अमालेक सहित मिसिब ना कारण मोयाबीय माने बालाक राजा विलियम सह मिसी केते धोखा देले आमे जानू तेणु से सहित मिसिब ना बोली द्वितीय विवरण पुस्तक 23 अध्याय मध्ये लेखा अछि और 13 अध्याय 4 पद आमे पढ़िले एति पूर्वे आमानक परमेश्वर को गृह स्थित कोठरी सकल अध्यक्ष इलियासी जाजक टोबियर कुटुंब हेबारु एबे देखंतु मंदिर निर्माण कार्य घटिला नगर प्राचीर निर्माण कार्य मध्य घटिला एई मंदिर निर्माण कार्य घटिला आ मंदिर अनेक गृह थाए मंदिर मध्य आ
ଆଉ ଗୋଟେ ଗୃହରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କି ମନ୍ଦିରକୁ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ରଖାଯାଏ ସେଇ ଗୃହରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଇଲିସିୟମ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ଇଲିଆସିବ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ କ'ଣ କଲେ ମାନେ କାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲେ? ଟୋବିୟ ସହିତ। ଟୋବିୟ କିଏ? ପ୍ରାଚୀର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଅବରୋଧ ବାଧାବିଘ୍ନ ଘଟାଉଥିବା ଟୋବିୟ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଏବେ କ'ଣ ଘଟୁଛି? ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବିଜାତିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିମାକୁ ପୂଜା କରିବା ସେମାନେ ଏବେ ଇଲିଆସିବ ଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଲେ। ସେମାନେ ଆସି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ପ୍ରତିମା ପୂଜା କରୁଥିବା ସେମାନେ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସି ମନ୍ଦିରକୁ ଅଶୁଚି କଲେ। କେତେ କଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଥର ସେଇ ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗ ଘଟିବାରୁ ଜେରୁସାଲେମ ହିଁ ଧ୍ୱଂସ ହେଲା। ଜେରୁସାଲେମ ନଗର ଭଗ୍ନ ହେଲା। ଆଉ ଥରେ ସେଇ ରଙ୍ଗ ଘଟୁଛି। ଇଲିଆସିବ ଟୋବିୟ ସହିତ କୁଟୁମ୍ବ କରିବାର କ'ଣ? ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନ କରିବାର କ'ଣ? ସେମାନେ ପୁନର୍ବାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିବାର କ'ଣ? এই ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଦେଖି ଆଉ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଏଠାରେ ମୁଁ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଆସି ଏଲିସା ଆଉ ଟୋବିୟ ନିମନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଏକ କୋଠରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଯେଉଁ ଅନିଷ୍ଟ କରିଥିଲା ତାହା ବୁଝିଲି। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ ହେଲି। ନେହେମିଆ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ ହେଲେ। ଆଉ ଟୋବିୟ ଆସି କୋଠରୀରେ ଯାହା ଯାହା ରଖିଥିଲା ସେ ସବୁ କାଢ଼ି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ। ଏକ ସମୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଜେରୁସାଲେମରେ ଆଉ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ। ସେଇଠି ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସେ କରୋନା ଧରିଲେ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ସମସ୍ତ ବାହାର କରିଦେଲେ ସେଇ ସ୍ଥାନରୁ। ଏଠାରେ ନେହେମିୟାଙ୍କ ଠାରେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୁଣ ଦେଖାଯାଉଛି। ସେ ମଧ୍ୟ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ବାହାରକୁ କାଢ଼ିଦେଲେ। ଗୋଟେ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଘଟିଲା ବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆମେ ଦେଖିଲା ବେଳେ ଆଉ ଜିହୁଦୀ ଏମାନେ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ବିଶ୍ରାମ ବାର ପାଳନ କରୁନଥିବେ। ବିଶ୍ରାମ ବାର ପାଳନ କରିବୁ ବୋଲି 10 ଅଧ୍ୟାୟରେ କହିବେ, ଶପଥ କଲେ, ମାତ୍ର ବିଶ୍ରାମ ବାର ପାଳନ କରୁନଥିବେ। ବିଶ୍ରାମ ବାରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବେ। ଆଜି ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବା ପରେ ଆମମାନେ କହିଥାଉ କ'ଣ? ଅନେକ ପ୍ରକାର ଶପଥ, ମୁଁ ପାପ କରିବି ନାହିଁ, ପାପ ପ୍ରତି ଦେଖିବି ନାହିଁ, ପାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି ନାହିଁ ବୋଲି କହିଥାଉ, ମାତ୍ର ପୁନର୍ବାର ପାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଉ। ସେହି ପ୍ରକାରେ ଏଠାରେ ସେମାନେ 10 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଶପଥ କଲେ ବିଶ୍ରାମ ବାର ପାଳନ କରିବୁ, ଆମମାନେ ପର୍ବ ପାଳନ କରିବୁ, ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ବଞ୍ଚିବୁ, ଆଜ୍ଞାବହ ହବୁ ବୋଲି, ମାତ୍ର ପୁନର୍ବାର ବିଶ୍ରାମ ବାର ପାଳନ କଲେ ନାହିଁ। ସେଇ ବିଷୟ ଦେଖି ଆହୁରି ଦୁଃଖ କଲେ ନେହେମିୟା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ କ'ଣ କଲେ? ଏଠାରେ ବିଜାତିମାନଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବାଳକମାନେ ଅସ୍ତୋଦୀୟ ଭାଷାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ, ଜିହୁଦୀୟ ଭାଷାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବାଦାନୁବାଦ କଲି। ସେମାନଙ୍କୁ ବିଜାତିମାନଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ। ସେତେବେଳେ ଏଠାରେ ନେହେମିୟା କହିବେ, କାହିଁକି ଏ ପ୍ରକାର କରୁଛ? ଦିନେ ସୋଲୋମନ ବିଜାତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆଉ ସେ ପାପ କଲେ, ତେଣୁ ତୁମେ ସେ ପ୍ରକାର କଲ କାହିଁକି ବୋଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାରିବେ ମଧ୍ୟ। ମାରିଲା, ପ୍ରହାର କଲେ ପରି ଆମର ଦେଖାଯାଏ। କାହିଁକି ଏସବୁ ଘଟିଗଲା? 13 ଅଧ୍ୟାୟରେ କହି ଆମମାନେ ଆଲୋଚନା କଲେ। 13 ଅଧ୍ୟାୟ ଆମମାନେ ଥରେ 6 ପଦ ପଢ଼ିଲେ। ମାତ୍ର ମୁଁ ଏସବୁ ସମୟରେ ଜେରୁସାଲେମରେ ନଥିଲି। ନେହେମିୟା ନଥିଲେ ଜେରୁସାଲେମରେ। ସେ ଅର୍ଥକ୍ୟସ୍ଥ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ। ଏତେ ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ଏଠାକୁ ଆସି ପ୍ରାଚୀନ ନିର୍ମାଣ ସରିଲା, ତେଣୁ ଥରେ ଯିବି ବୋଲି ସେଟା ଗଲାବେଳେ ସେଠାରୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ এই ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଘଟିଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ପ୍ରକାରେ କେତେ କଷ୍ଟ କଲେ ନେହେମିୟା, କେତେ କଷ୍ଟ କଲେ ନେହେମିୟା। ସେଠାକୁ ଯାଇ ଆସିଲା ବେଳକୁ ପୁନର୍ବାର এই ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଘଟିଗଲା। ସେଥିରେ ସେ ନେହେମିୟା ଆଉ ଥରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ସେ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ମୋର ପରମେଶ୍ୱର, ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଯାଜକ ପଦକୁ ଆଉ ଯାଜକ ପଦର ଲେବୀୟମାନଙ୍କ ନିୟମକୁ କଳଙ୍କିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ରୂପେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଦେଶୀ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ପରିଷ୍କାର କଲି। ମୋର ପରମେଶ୍ୱର, ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ମୋତେ ସ୍ମରଣ କର। ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ କାଢ଼ିଦେଲି। ସେମାନେ କଳଙ୍କିତ ଆଉ ଥରେ ମନ୍ଦିରକୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଅଶୁଚି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ମୋତେ ସ୍ମରଣ କର, ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ମୋତେ ସ୍ମରଣ କର ବୋଲି କହିଲେ। କାହିଁକି ନେହେମିୟା ଆଉ ଏଇ 13 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅଧିକ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେଲେ କହିଲେ? ଏକ ସମୟରେ ମନ୍ଦିରକୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଦୂରରେ ଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ନିକଟତର ଆଣିଲେ। ସମସ୍ତେ ସବୁ ପାଳନ କରିବୁ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ଏହି ପ୍ରକାର କରିବା ପାଇଁ ସେ କେତେ କଷ୍ଟ କଲେ ନେହେମିୟା।
ହେଜ୍ରା ମାନେ ଦେଖିଲୁ ତାପରେ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ। କାହିଁକି ସେ କ୍ରୋଧ ହେଲେ କହିଲେ ଆମେ ମଲାଖି ପୁସ୍ତକରେ ପଢ଼ିଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। କାରଣ ଏ ନେହେମିଆ ପୁସ୍ତକରେ ଥିବା ବିଷୟ ମଲାଖି ପୁସ୍ତକରେ ଅଛି। କାହିଁକି ନେହେମିଆ କ୍ରୋଧ ହେଲେ ଆମେ ମଲାଖି ପୁସ୍ତକରେ ପଢ଼ିପାରିବା। ଏବେକୁ ପ୍ରାୟ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଆମେ ଏକ ନେହେମିଆ ପୁସ୍ତକର ପରିଚୟ ଆମେ ଶିଖୁଛୁ। କେବଳ ପରିଚୟ ଆମେ ଶିଖିଲେ ଆହୁରି ଅଧିକ ବିଷୟ ବି ଆମେ ଜାଣିଲେ। କେବଳ ପରିଚୟ କହିଲେ ନେହେମିଆ ପୁସ୍ତକ କେବେ ଲେଖାଗଲା, କିଏ ଲେଖିଲେ, ଏଥିରେ ଥିବା ବିଷୟ କ'ଣ, ଏହା ହିଁ ଆମେ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ। ମାତ୍ର ଅଧିକ ରୂପେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ୟା ପରେ ଆମେ ଏଷ୍ଟର ବିବରଣ ପୁସ୍ତକର ପରିଚୟ ଆମେ ଶିଖିବା। ଏଷ୍ଟର ବିବରଣ ପୁସ୍ତକର ପରିଚୟ ଆମେ ଶିଖିବା, ତା ଚରିତ୍ର ପୁସ୍ତକର ଶେଷ ପୁସ୍ତକ। ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଆଉ ଏଷ୍ଟର ବିବରଣ ପୁସ୍ତକର ପରିଚୟ ଶିଖିବା। ଆଜି ନେହେମିଆ ପୁସ୍ତକ ଏହା ଥିଲା। ନେହେମିଆ କେତେ କଷ୍ଟ କଲା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଗୋଟେ ନଗର ପ୍ରାଚୀର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଏତେ ଅନେକ ବାଧାବିଘ୍ନ ଘଟୁଛି କହିଲେ ଆଜି ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଛିଡ଼ା କରାଉଛେ ତାହେଲେ କେତେ କେତେ ବାଧାବିଘ୍ନ ଘଟୁଛି ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଶୈତାନ ଅନେକ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିରୋଧ କରୁଅଛି, ତଥାପି ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଏଡ଼ାଇ ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚାଇବାର ଅଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସହିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଂଯୁକ୍ତ କରିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଏକ ନେହେମିଆ ପୁସ୍ତକର ପରିଚୟ ଶିଖିଲ ବୋଲି ଆଶା କରି ଏହି ମୁଁ ଅଳ୍ପ କଥା ଶେଷ କରୁଛି।